Faafetai Ame ole la ua punitia po'i puao E sau malu e whaasusu I lawa la'au Sa sala le punga la'au matala uao E tio fo I Samoa whai o na taiao E amatanga ole aso Faafofo ole o langa E taiao nai matani ufea ngai maleata E tala le leihu aso ai nei Samoana Iso ti tau whao le sua malie o le vine ula Whauwhaunga o le lupe luma o le moso oi pula E langa ali ua pua ina mai lona malongi E aso ko ua hoa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso Faafofo o le o langa Le taiao nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Awa mo malie I maunga E asofo na valo ia I mapaupauna E inga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli ma Faafetai Tio fo I Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso Faafofo o le o langa E taiao nai matani ufea ngai maleata E tala le nei o aso ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na taiao E amatanga o le aso Faafofo o le o langa E taiao nai matani ufea ngai maleata E tala le lei ua soho ai nei Samoana Ia, e iai le talitonunga Samoa ua tatu aulia fo I manuia le nei tuaso o le aso sefulu ma le lua o le masina sefulu ma le lua. Sefulu lua o masina o le aso o le lona aso sefulu ma le lua masina sefulu ma le lua ia o pei o lea ua fetaia'i foi numera sefulu ma le lua le tatu ia I le nei vaitau le ua te ale titi a le tula e lima ia le watu tatu teimi suma limi minute te ele tula e lima
Ia le tauwhinga o le anganga whaafetaia i le atua. Aua ana le aila na pule whasoa, mala na pule alualu i lo soifua mala uola. Ia i longa o tātou whapewhia. Longa o whape i mai tātou. O le anganga siri lea ma le anganga whaafetai e nofo ia le tangata ia ma toe tō manatu i lana sāwaringa umi o le nei tausanga. Lea ua tātou te atu ma le vai aso fou, o le weekend o le vai aso fou le Kirisimasi. O lana winga, leo tātou whaitau ia le tūranga leo tātou iai. Aso lua le nei, aso lulu inisi vaenga o le lalolangi, ia aso lulu aso tofis whareile, le weekend o le vai aso fou, ia o le a Faapea loa ono tātou patipatia, ma whaamanatu ai le toe whaamanatu o le o mai ma le whanawina o le pepe fou o le Kirisimasi. E ia ma faufaunga Masani e pe Faapea, the month of December, it's not a month, but the feeling. But the question is, the feeling of what? Ia le na, o le langona Faafetai o le tangata. Masina le te no November sa whianga iele nei Taunu'u ma le aso o le aso Faafetai. So o me loma te sema. Lea po le vai aso lona lua le nei talu o na whaamanatuina le nei Taunu'u Amerika le aso Faafetai. Ai pe whapena le winga o le so o mai o masina ma tau ave ai le anganga Faafetai. E mulia ina lava nisi tūlanga Faapea o le vaitau o le tāpenanga, ma le vaitau o le langa tatu woro i upu na vaitau o le tāpenanga, ma le vaitau o le a, ma le a. E te lea fesili tatu te tuli loa ai. Ai a tatu woro i le meo le anganga Faafetai. Ai se ea la in tatu Faafetai. Wa e paua leo si mea e tatu te loa ai o le atua liutino tangata. O le atua na lofa fua mai. O le atua na lofa tele mai. E le Faapea la e lofa fua mai le atua ma lofa tele mai le atua. Ia ai ai nisi tu inga pauare o le nganga i le tangata. O le langona o le Faafetai. Ewa Faafetai. O te lofa o le mafaufaunga na leo na manatu tangata o le masina ai o te sema. E leo se masina i o e tusa o whaitaunga o le kalena. Ai o la tu whaingoina o le whaalongona. A feeling of what? A feeling, the spirit, the thanksgiving. The spirit of thanksgiving. O le anganga, o le anganga Faafetai o le tangata. E avea isi mesia. E avea i le anganga Faafetai o le tangata. Fea ngai ma le vaitau le nei. Ai tu te sila fiafo. Ta ilo ia te oe. Ta ilo ia te oe. A oa ura vaia. E se au ta whaalongona. E se au ta whaalongona o me pese ni o Kirisimasi. Ia pe ta te vaai. E o olo le vaitau lea te vaitau o le vaitau. Ia e pe ta te vaai mo meo mori e mo. E se au ta whaalongona pe ta te whaalongona. I don't know. Tele no pe kele no whamatala o ta langona. Ia ai mai se fola pe na ta nofo o manawa tōna pō, o la tolo le fale, ki le TV, umala na inu la u kofe, yo e mawhaisi na tama i sanuisi le titia. Ia, ki lo ma TV, ai ki la i pese fo i e o le Jim Reeves, pese o le Kirisimasi. O nofo, se fa pe ai, se pe la ka whangongoa ea, pe, feelings, langona, o whalongona, o fape ai se pira ka o eseale ai mese manai o le sound system o le pa o manai o mai o le pese o Kirisimasi
Ia mali o olo fo i o le leo ta malo Jim Reeves. Ina ngata fo ila Jim Reeves fa solo a i le poni am. Fa solo ane isi ia usu rola le tine fo le leo Mariah Carey le pese fe le leo le Holy Night. Oh, Holy Night. O nofo tari loa pe ta tangi pe ta te loa avea ulangona ave itua a o tala i titi lafa. Eoi. Mo moli a ue pese ia mo moli li taimi o lota la i titi. Ma le taimi fo lele lota mata ai ta fafau isi kilisi isi ta maiti ia lato me ta alo. Eoi. Ta te mo'o iai sau se mai titi masana fanga vai te lepi se fanga mo'i hoi. Awa iai o ta wishful thinking, wishful thoughts. I wish ei sata meta alo whapena. O mai ta maiti ta alo mai ala tō polo fau, polo lakapi, o polo vori, o polo polo ala vartu inga polo. Peo nofo ana po ma tata pese ia. Eoi, ua toe au mai i luma ia tangata mātutua o lo ta ainga, tangata ua māriliu. O mātua, o uso, o tua whawhine, o uncles, o aunties, o tangata whulele sa taola whaatasi marisi o si o manga. Peo toi amai maola tu fōringa i o taluma. Peo ua o mai, peo le se taimi o kilisi masi, peo tale, peo tau whaanoa noa, the sound of musics. Wa latu au maia feelings, emotions, whalungona. Ni tio awhi mai leo se masina, e tau role masina o te sema, is not about the day, the month, but about the feeling. Ia na nga ia e aleo lo ta mawhau ta whaasol solo, ia ta mionga. O a mionga lelei, o a mionga lelei, o a mionga e sili o na inosia, ma a mionga e sili o na alofangia. O ia mea uma. Ua tanufunufu a ma whaasol solo, o ta mafofongo ta whaasol foi, o fia nilo matuari di Tuilaepa. Ono se fulu malelua. Going on to 63 next year. I mean, yes, next year. No te lola ia leo. From now on till July 13 next year, a ola pea. O le ala lisi me fai. O la ngona na le vai tau nei, o la ngona na o le masina ni o te sema. O whaalongona o le nganga Faafetai. Ia, ia le tatunga le fuila o le matalia, ia le tatu o unanga, ma le ye tato malo, tolua tato malo Masani, Tasi ia le fo io le matai milona lua po lon toru ni o matoe tara noa toe lunga o le tatou por kalame ia ma le tatou paanga maua Masani ia solua te tasi o le tautua mane au nanga pi o le aso na nafi ia o le aso le oso whalava ia o na nafi ia peina whaafusi ia o le sorava ia o le so a tofa moa'u o te saufa ia tuai ia ma taumwhai atu se tautua whaale au. Ia sorua te tasi, ia awala walau Faafofoga'aga Samoa. Ina ua losu mat whaminute e te aile tūlai. 5 manatu, tatou wafe ia te ia, tatou wafe ilo tatou mataisili, a fio maia, a wina maia lo na nganga pa ia, tatou te olo e au noa male nganga fesoasoani o lo tatou matai. Ulelei ia mea ia, se e vanga nā lava le nganga o le atua, e tauto luaina le vai o le tangata, sau Faafofoga'aga, e afuai on tatou tā pātu lia i te tā, ina ia mawhai lava ona pa'i mai si vanga sia, e tai ala, e tai, e tai mua, na te e luma, e tua i au tafa,
e si Umia lo soifua mana ola manuiai ia tatou mea malava e faapea ona fai usi me lava afoga tatou afe ia tia ona faauau lea o le tatou aunaga o lenei afiafi. E pese aleluia le tangata, e pese fiafia, ina ua whanau mai le ua mātou whaingoina o le Mesia. O le pepe fou o le kerisimasi e le whatoa whanau mai. A winga ia o lo mātou ola, e whamanatu pea i le loto, i le mawhauwhau o le anganga o le tangata soifua, a o iai mātou le mana vaola. Mātou te manatu, ma manatua ai. Le mealo fasili na e tapena ina mo i mātou. O le masina o whaalongona o le a. Whaalongona, malangona o le loto Faafetai. Vi ia o i mea malawa. Faafetai lau mealo fasili. O le Yesu na whanau mai e maliu matatu. Ia ola le tangata sala. Mafuta mai alo nga pa ia o lo mātou soso ni sili le nei aso. Tautu'u lua se au aunanga awhai nei. Whamangalo i mātou I le toto pa ia o le pepe lea. Na ou na iwa ina whaasa tauro e mātou tangata sala. E o mai lava i temi nei. O lo mātou whaasa tauro i na pea. Whamangalo i mātou tangata sala. Le toto pa ia o lo mātou li i mat whaola Yesu. Amene. Ia e ala. Ioi, o le ala sa wafa, le u tara no atua u ia tiau, o au le na ia. A le ani u whalongona, e te whalongona pese ia. E te whalongona i tui ngā taimi whapene. O ani la ngona o ia te oe. Ioi, ia, ina ua lea pe ua u tala noa u leono sifutau sanga. E se foi le whaalongo o le tangata fitu sifutau sanga. E se foi le whaalongo o le tangata ua valu sifutau sanga. Ua whaasoro ina ta oto ma mawhau whau. Pau a whalongo o tangata ia. Na o le atua lava ma le mea ai ia maua o maleola. E tato palasi ane lola le tupulanga talavou, ma sau o le talavou, lua sefulu, tolu sefulu, fa sefulu, early 50, early 40s, late 40s, o tamalaia. E tasi ale le to inga mawhauwhaunga le te mine. O le vaitau o fiafianga. O le vaitau o pāti, e hoi, mainu ngā pia. O le vaitau o... A sa ili i mawhauwhaunga lalangi. O le majority o le tupulanga lena. Ma le age group lena. O le na. To alaiti ana i la tau fo i e o fo i au kerisiano. O le kerisiano matua, o le kerisiano talavou, o le kerisiano lo matua, ma le kerisiano to ina.
Se a tofu ale tangata maona langona o le nei aso. O isi whataritari me alofa. O isi tau mawhau po le asa na me alofa. Ai tele a mau langona. Tele a mau whaalongona e tupu pea, ma tupu pea i le aso. A le ase mawhauwhaunga o le au politicians i le teimini. Le aso o Amerika, o le Taunu'u Amerika le temine, o le temine i pe o le ta pena i mo me o ta'alonga te tele, e le ngata o basketball, o le football, o le temi o le watu la lata i le football, i lana vaenga fōle le o le saili ngā siampini, ia po le play-off, le au te le lopo le ale temi tonu e amata le play-off, in between AFC, ia man NFC, pe o vaenga nai lua sa ili e siampini man NFC man AFC ia ona maua le latu ta'alonga foi lea i le lau lo langi o le Super Bowl po ai o le vaitau tonu ala nei o le vevela i o ta'alonga nei o le winga o Amerika o ne te baba ai foi la te Krismasi e te vai isi se tete o le Taunu'u nei. So le mko i le loa a tole malai, ai maisa i lunga le East Coast, le mtua i le loa le malai le snow. Ioi, ai te loa la te whape e mwhauna postpone na talonga. E te vai e ngā lulu e a le au vaenga, vo i la tu te ke ina le malai. Ioi, a whape o le pōro, no winga e o le pōe kawa a toa le malai. Ioi, e matua ngalu nga tele money involved i lea ta'alonga. Pe o lewa o tamwhi tala si mesia. Ai le i o mai ia le sunga Seiuli i o e sa ia tofoina. Ia le vaitau tonu ni. O le vaitau e vevesia a inge Krismasi. Ma le tausanga fō. Ai le malolo e ta'alonga ia. E alu a whatoa malolo i o i le aso. O isia mai si ta'alonga whaitonu a le aso Krismasi. O for the Thanksgiving na umatu nei. O le winga le nao tape nanga. Ai te silfi fo ile me fo le sile mana ia. E le tu ua le tape nanga o le soifua ma le ola. Ini mea o tau mawhai e fotua i mai. Ni mea e a afiai. A o le plan ai o whataatia. E le mawhai ona ta oto ai ma toe tam fai e postpone pe suia plans o ia mea. I le a foi. Ni mea tu lai whafose mai. Po le leanga o le tau, po le a wha, po le a. E whaataunu'u lava. Se ia vanga nā lava. Ua sau se whaatonunga mawae, pe angi se mafui e, ma lepe o mai le stadium, pe leanga o mai le malai. Ia o te loto i ngā tūlanga na. Whaato a le whaataunu'u inai. Ai pe o leo tatu le vaitau o Taunu'u malulu. Le whila tatu te vai ei pese o le White Christmas. Pe i fua i lunga o le mele na o le snow. Te vai ei le la au Krismasi green e ei fo i le matua white snow Christmas tree. Ia on o isi vanga i le ngata o Amerika la vaia. O isi vanga o le lalolangi. Wa le atangi ai le lanu mea mata le lei o le lau Krismasi. O le Krismasi on the snow. O le Krismasi i Taunu'u malulu. Pe e anga i ala utala i le mea lea o isi ta'along. Ia pe o nuu ia iai Chicago. Iai fia. O afu isi o ne matua le anga whaia. Tate nofo vota mata atu. Ioe, o le pia so i lo ta alofa i le au ta alo. Le watu i eile me whai se tanga i luma ina na sau ai tua momongo li mai kukongo le ngata i ai maise lava le avanga fo i e lau te tongia le poro po le au quarterbacks. O mea ia, o lima, e
e pei o lima e manu tele iai, e mese la var tūlanga lea, langa ole. E le ngatala o le kora pēk ngā te tongia le polo, a ole au vaenga fo i la tu te sapo mamau pole au receivers, ole me te teo foi. Pole ale mamau e nimo i aile tongina le polo. Ai le te va ai atua, o lai full speed, te vea tua sala tua le polo pa u tonu ai lima, ia pe a apa tua le tasi le lima tu iti ale mwhai, e lua tua mau, i le snow, tele nau talonga. Mai e o fofongia ia foi tu inga, tatu iaila le vai tau le nei, o le vai temi tonu le nei, ia oitu a inga, vaenga na i le mole loa, mai le sila fia e lo tatua. Nusi taimi o mamua, ia e o maisunga Seiuli mati tala noa atu, e whaelo ai le vai tau tonu nei, ma le vai temi le nei, ia e pei o na iai, i le tunu Amerika tatu a matale mu atu, i le mea o lo iai le tatu ala leo, Amerika, i le ai o Long Beach, ia po le matawhanga umi, i to tonu o le ai, o le ngore na o le ai po le city of Long Beach, o lona county o LA, o le county of Los Angeles. Man tu foi o Los Angeles, e mawhai o na vema county, o le county, ia to e city of LA, e iai la vaenga o le city, o le county aia, o le county of San Bernardino, o le county of Orange County, o le county la o Los Angeles, le la iai tutonu le city le o Long Beach, le matu, mo le whafonga i la tō fo i e manino, ia le whaitawina o vaenga i tutonu o le nei atunu. Ia aolona stetela o California, ia pe o au ia le nei pitonu o California ia i tonu San Francisco, so far i lo tau matau atu, pe ia o San Francisco lea #1 so far i le seat le NFC, o lona winga, te rei lo le AFC po ai la o #1, wa lea na whaia ina na po i Miami, ia o te lola fta o lo nei, ia pe a whaia tu le mawhatanoanga i se teimi o mua. Wa mata le vaenga lea, ia ona o le football lava lato, pe o le talonga le atunu nei, o le talonga whiangai ma Amerika, ia e le mawhai po ai lava mai, e o whai lakapi. E tau mawhai a Amerika, ia nei tangata lakapi o lo i tonu o le atunu nei, tau mawhai ia si itia le rugby union, a tātou lea e lona. Trust me la utala le whai atu. E le ai se taalonga i lalo le la, e sauna te manu malo ina taalonga a Amerika la vaia, na latu na fofoa i tutonu o mawhauwhaunga o lau ele o Amerika la vaia. O le talamoni alu te whatu langa leo lavano o wawaina pepese fo i Faapea la a, o le taimi e mawalunga ai le atina e ino le lakapi nei, leo te whai atu i ate uto. E leo o le lakapi, e le silia e le lakapi nai lo le football a le atu nu nei. Trust me, Samoa, tala le. Ai ana se Faapea o se atu nu e fully mai e develop lola le lakapi. Ia tas o Amerika la le si au. E matua whainga tai lava. O te le i lope to e lata i aise au lakapi a. Ioe. Aise a mua money wise. Lua o me le tangata athletes. Lona tolu. O le tele, o le selection. First money, whaatau e Amerika tangata ta alo. Pe ana Faapea, o se Taunu'u e tumutumu i o lato mawhauwhaunga, sesi ata alonga, e ilunga atu o le football, ma le basketball, ma le baseball. E le mwhai. E ting, o lea, po lea, ma lea whai mei la au mai, po wangi sponsor te tele la lato sponsor ina, le la kapi. E tau mwhaia Amerika e manuwa se mea, ia lava se, aua lava ne i sili, ia e se isi lava talonga. I le talonga na fofoa i tonu o lau ele, ia e matonu o
o anga o tū maanga a Amerika la vaia. A whele winga nao la utala le, na le ina mafuat la utala, i le history o le atu nei, ina ua o ese mai tangata papae. Ma le mindset lea, olo lato mawhauwhaunga o tangata ina o ese mai le Mayflower. Ma tu te le toi fia no nofo i lalo o se tu ai ngā system lea, o le system. O le system e iei se tupu na te controllinga the whole country. E le o toi la vea le vocapa le atu nei ia le mea whapena. Io e. Le avula e mafua i o na mai whawhatu ala o ta alonga. O a onga. Maisi o lana tū, o lana anga i whanua, o lana tū e pe ielanga Thanksgiving. O aso whapena e iele turkey. Pe o mea oma lava whapena. Ia o lana ngangana, o lana language, o lana spelling, o lana accent. Po le whaaleoina o ana upu. Tiro iai, ona e mon mawina i leo le melo te tam whai e tala notu ai. E le se le melo te. E voila i mea yo talonga. Tau te whiu develop le 7s i nei Amerika. Tau te whiu develop le 15 aside i nei Amerika. There's no way e sa waisisia talonga ese atu ma le football, ma le basketball, ma le baseball. I tam whai e suia talonga a le atunu nei. O ta alonga lava, ua whaavai tu tonu o neilau ele. Ele aisisi ta alonga na te outplayinga ta alonga. Ia, e pei o leu te amara tuapea, i se teimi. Ma paura le mea o ngā i ta alonga nei. O leo mai o tatu tamaiti. Tau mawhai e whina wina o lato ua wanoa i tu tonu. Io e. No tango nei au tango shea tulunga. Le alo le Taunu'u, le li o tua tango i vailoa. Very young. Talo pe e matua ilo ua tali matua malo ua tali, misalo pe tupulanga malo ua tali le titi. Young. Ai te vai leata nai no sia sau fai i. Ai fola tu i ona luma, fai tau miliona. Ai o mea umana ai o te fesili ai nei i a Seiuli. I totongi o tamata alo. Wa i lisi mea foule o i nei. O aso ia. E pifato a totongi a oe ina ua maualo wa vanoa i le NFL. Pifato a lo ina ua matana signing contracts. Tamata alo. Ai se o wha mauti noa le aso nei. O le mero o iei, ua maua totongi ua offer i tangata ta, i tamata alo, mai korisi from universities. Lona winga, ua whaitau miliona e ave i tamaiti a onga. O lea ele i taitai. E paula lana me o lona winga o le system atunu. There's no way we can beat the system. The only way we can beat the system o tatu tamaiti e o mai e o ia le system nea. E o mai e o e fina wina le system nea. That's the only way we can beat that system. A ole ufole le o mai o tatu o le lakapi Faapea a tatu tam fai e mawalunga ilo le lakapi. There's no way. E lea uti tau tino atu. Ai o te whaamaunia fo i pe a maua se mawa noa i le temi o le Tuilaepa o le Tuilaepa o le whatau nei le vanga leo na mātanonga. Ia, se i o tatu awhi le amtanga o la upo kalame. Na misi lo anafi. O le tala Masani lava. O tatu le vaitau o tatu ta ua o le vaitau aso fia. Le mwhen tatu o ese. Ma teimi o whanoanoanga. E tupu ai whaalavelave, o whaalavelave whaafosei. Le fta o maua nei le tala. O se tala, what a bad news, what a sad news for me. Ai sea, o te malama le leile lo matua lea. One of our Sunday school teachers here,
What a talent. And she was a teacher. As a profession, in real life, she was a teacher. Great, great teacher. One of the great teachers in Samoa. Hau iei vaenga lea. Vineta Noa. O Faumuina. Vineta Noa. Talo fai. O le tangata e le leilenga ngana i le anga nuu. O lana au ina sau noa ringa ngana i whamali eina. Levan mātou lo lotu. Sau nei Amerika mātou lo lotu ma le lo matua. Tele fo i o whalea o ngana maua i le lo matua. Ioi. Tele o ta maiti le o whaife au isi ta maiti. O le mātou whaife au le te mine i o lana whare tua. Na onga fo i lo matua lea. Haolona o te mana tua lua tausanga taluai. Na mao i le wala au lia o lona aso whanau o lona aso soifua. Leanga fo le lo matua. Na whanau tonu a pe uma o le 25th December. O lona aso whanau le nā. Whanau whaatasi ma Yesu. Pe uma o lona second name na o Vineta Kirisimasi. Noa. Ioi. Si tala. Toa maua nei ale tala. Le i ta pena Umia la u online ai fai mai loa ia. Tina ora ainga. What a sad news. What is it? Ai fai ta umai loa. Ua maliu Vineta. Ua maliu Faumuina. Ioi. Ia. Leo te mana tua e Faapea fo i le temi na o maua le tala i le maliu o le sunga le toi ina. Wo ma paanga. O te sau fai lo i lunga i o le a matala o nanga. E wala au maila ua tali matua. Ioi. Dad ua maliu anti. Ai leo ni e leo si taimi le leo te mawaia ni ia tala. Ai o lea. Faumuina. Ioi. Ho na yo walo ma whanau a inga. Faafetai am ia oe. Tangata matua. O iwa sifuru mon tupu. Na mao ye le so whanau le na. Na ta pena. A o le malos taunga malosi le na. No ta alu fefe le na so whanau. Le sasau Faafefi o le COVID-19. Na whamanatu e le so whanau si lo matua lea. O ina lana ula vea mai ai. O ina lana ula vea i le virus. O le variants. Ma lo leilo. E mamai uma tangata i alen foa le lau sa o sa whai ai. Ai o te leiloa. Te leiloa. Ai o le mea ofo ai. E le ila vea lo matua lea. Ai e iai tangata sai to tonu o le aso whanau. Mamai. La vea. I le taimi o le sasau Faafefi o le COVID-19. E le maliu, te maliu, e malama ni le tae o whanongo i tau maliu. O le aso whanau alea. Taimi e leo tangata ni le aso whanau. Ai o tangata i longa labo i to tonu o le community. Pe u whamatala nei mea ia o tue mana tua. That's about 2 years ago, right? Huh? 2 or 3 years. Yeah, ana. Lua le tolu tau sangata luai. Oka le alu, le pei o le tolinga o le vi, le tolinga o le tangata maliu. O whaife au, o maratu wharetua. Le ngata i te tonu nei saurunga isi se tete. Tala whanonoa e o whaatasi te mamaritina. Mari liu nisi, la tu toi whanau. Tate le toi fia mantua. Tate le toi fia mantua.
ta te sau lia i nei, ta te sau faafefefea i nei. Ta te tam whai e vatu le whiau whaamalosi i o tātou tangata ina i a tautuana le whaamai. A le fwoi ta te no whaafa pesole. I whai atu fo i la ta whiau o ta latu ta ita o ta aluai. A o mana tua na so whanau o whamuina. O ina na lavea ia au. Ma lavea umai lava. Na o. O na lavea ai. O le lua i temi nana u lavea i le COVID-19. Ai o te lavea ne. Ua uma na whailo u tui e tasi. Ia, whamuina, amu ia oe. Ua e a ao anga le lei lo soifua ma le ola. Tari mai. O le ala lava le tasi tatu te ui umai. Le whanau whaavau, o le ainga tangi mai ala, ia te utou le mawhana o le atua. E leo ni pese, e leo ni upu mani tala e tau te mawhana ai. Mua, se lau, ma le whanau. Ia, mana i ainga tangi mai ala, o leo te wawai atupi o malanga mai nisi o i Samoa. Fa maise le atua i le ainga whaanonoa. Le ngate le ainga o whamuinavi neta noa, a o i tātou uma o le au mai moa, ma le au whaafonga o lo o mwhai, o lo o iai taimi whapea i le li o whale ainga. Ta whewhe, tātou te taulangi o le vai tau whiawhia, e whilongia le soifua ma le ola, i taimi whaamauwhau. Ai tātou te le whaanonoa ai. O lo soifua ma lo tātou ola, wai a te ia. Me lea tātou te oli, ina ua o mai temi pōngi sā. Tātou te le whanonoa. Tātou te whanonoa, yes. A whai atu, tātou te whanonoa uma. Ai aua, ne control lo soi fua mla ola, e teimi whanonoa. Emo e pea, le oli, o le tala le lei a Yesu. Tātou te fia ma oli ei. Usi mai lau whafonga, peselea. A o ia te oe teimia, ia tātou te tau whai tau soa whatasi, ia manu malo ina i tātou ele tua amu. Ia whanonoa, au ai wha mawhanwhanaina i lātou. Tātou uma e mawhanwhana i lana upu malona ngā le leimo i mātou usi mena whafonga.
Si fonga matangofia le fai pese le kano sia me tisi mai le fioanga whangatongo. Ia, o vivi inga o le Kirisimasi, o Yesu e ngalo ai whaingatā ma whita ua whanau mai le pepe fou o le pepe o le Kirisimasi. Vineta o lona suafa lea lona lua o Kirisimasi. Tui titi au lia silo o matua lona aso whanau. Whaumuina, vineta, noa. Ia, e leo o watu tatu taimi, to e wha minute tali tula e ono, ia o le tula e ono, ia o lea ua tofaina, ia e mate to e taranoa tuai, ia bale sunga i le, sori ia le mali e toa, sunga le Seiuli, Tesi Sapolu, ia e mwhaifoi ona to e tō laura wina, e iei le ngata la o le metau ta longa, umana mātara noa i lona soifua, whia ngaima. Ai e iei le mea fou o lo o whatuina i tutono New Zealand. Pe o inai au ngā iei le mātara noanga. Io e le ngata o lona soifua i involve le talonga Amerika. Ai pe o leo tau apa e manatua fo i alo ma whanau i le ngata o Samoa a o le Pasifika i le talonga o le Lakapi. Fa umala ia il mata noanga ia ile nei foi ia vanoa ia pe a Faapea mfai ona o mai ia le sunga ia Seiuli i le sevaenga o le yaso. Ao leo te ta ua COVID-19 maua tala i Samoa to o lua 99 matutua. O te leo lopo le ale variant o lo iali te minei, I don't think o se the most dangerous variant. I don't think it's a variant of malosi or iteminei. But still, pe malosi pe le malosi. Eoe, a tatu fatamala, e ono afia lava leola. A leo mau maitala, lua nei tina mātutua e a male, silia male valusi furtausanga, o whaano fo e sea, ile teminei, o lo o afia, a wila le tu whai atu pe malosi le variant. Ai a Faapea o nai tangata matutua iei nisi complications i le soifua male ola. E mawhaia o na afia. E a Faapea la o nai tina matua ia o lo o maue nisi ngase o le tino. Ai to e mau atu le COVID-19. Ia o tele loa po le ale. Ai pe o te to e avatua le temine Samoa o lo i Samoa. Iam Samoa fo i Amerika New Zealand po o fea lava. Awane i o tatou whatala le i le vai o le variant, pe a Faapea le se variant malosi le nā o ia i le COVID-19, but still, a oa ina pai mai le whetau i ma le, e alu e lava tatou, e ono malanga ia tatou, aua tatou te manatu underestimate ia le a foi, le o mai o le variant, COVID is still around, still with us. E lea mawhainto e tu ua tātou e COVID. O lea lava e o tātou o tafa. E tātou wola whatasi whaina na maua mai le taimi mauai. Pneumonia. O le flu. A leo te whalongo tu Samoa. O le mtua malosi al flu. Lea mai ese fo ia to inga a unga o le to inga flu. Leo te whalongo nongo tu e tātou atinu. So e tā uala. Awani I whatala le tātou, o te mana tuala o nanga I le lua tolu tausanga taluai. Piu te amata I si mea sia le COVID. Ai aua. Na o le mali e, na whaatolu le na maua. Whaatolu le le. E maua e lona lua. Le ai mani symptoms. Ai pau ale me na o lo whaatare tale. Na o latu e vai fōmai. Whamai fōmai. Na ua. O ia te ora COVID. Ai Faafetai te mauane o umana whai o tui. O eri sangata, tau ona e alu le COVID. Melea, ia e moni a ona I tina matutua o metala I Samoa, wa a fia le whamai. Ai o le au ngani lava le tatu tautua mane au onanga. Samoa,
a o mai ale taimi e la vea ai o le fa mai ele awani I fatala le awani I fatamala I tato yo ai mese la vai tato ene ele I fai ni tui to tele I tato yo ele I fai ni tui o lato mafaufaunga ia le nei o silien o le tate malosi a le au te watu ale tala le tangata fo le no fai atu na amaila na message ke le la vai a te au ma tau ma ia tau, ma wha matala ma ia tau. E lo le lua tausanga o woti loa. E no whamtalanga mua mua. E a fuala le tala tangata le, I tui na tui ia. Mai lo le lua tausanga, le la toru tausanga tanu mawhai o tui. Ia le estulanga, a mai le threat tangata le ia tau. O le vaila au na wilo tino. E lo tausanga e lua. E ina le malosi a ua leanga whaia low immune system I le vaila au le na o loo iai tutonu I a Lucifelo o loo iai sa tani I le tuilea o le tuile na te aia a toa to tonga o le tangata mai mali wai. Ia, ai Faafetai lea o mai le tatou. Ia, ia le tatonunga o lea ua maua fo'i le nei avanoa le lei, nei lao le lei, ia, to e maua fo'i se avanoa e mawhai ai o na mātarano atu marsunga Seiuli, ia ua lava le longo puili ia o lou Tupa'i ma lou mamalu Samoa, ia ele ngata o mea tau taalonga. E mese foi tāpenanga, o le whai ungo ne tausanga a o tātuanga i atu, o le vai asu faul ke visimasi. Ia, melea, ia, batuaile ngang Faafetai, I lausunga Seiuli, e batuaile nei avanoa, lei te tatonu foi ua e Masani I lunga o whaatanuanga Faapea nei, ia e te whaataro whamai I le tātou Taunu'u o Tele o lo whaafonga le temi nei, ia na mataile o le tā nanga man whalolo. Ia, o Faafetai le, Afioga Tuilaepa, ia vele nei taimi e mo le tuai whaatalofa, ia whaatulo o te foi pa ia o le tātou Taunu'u o lo whaafonga mai le tātou po kalama me nei aso, ia Faafetai le atua o mawole avanoa e whai eon tātou Ulua'i I lunga le tio whaasana lau, ia, po le alofa le atua ia, whamanu ia le tātou Taunu'u o Vale alo atu Krismasi ma le Tausaga fou, mo di ai la au whanga e Faafetai le atua mro nā ngali lei. Ia o leo mwhai eo na Taunu'u nei whamoe moe mwhai eo na maua mātanoanga ma le Afioga e Tuilaepa ua fo ile si whonga tai a fou. Ia, Faafetai Seiuli, o vai atu o loo maua lo malosi. O a mai le soifua maloloina ma tāpenanga o le kivisimasi le nei vaitau. Ia, o lo maua lava le avanoa, ia le foi foto a Atua fo I saunanga, Taunu'u mai fo'i, ua leva na I fafo, sa o Portland, ia o soifua I Salt Lake City, ia na waluai San Jose ta'alonga lea na, whaingaluanga ta'alonga lea na o matu nei ma le Seattle Seahawks. Ia le vai aso atu yon tua sa o I New Zealand le whaaso. O a hoi so soani ia tātou so le laitu o le ke lope sa whai e fo ia le lato whamoe le Eden Park. Ia ma whai e ma le whasisilanga a Vale le fo le a whai le Hall of Fame Pacifica Rugby Hall of Fame. A wafo ia le tautua alon whanau o le Pacifica o levan tautua talonga la pifa Britania. Ia, o whamoemoena o nei vai aso e lua pe tolu te atu nei. I oe Seiuli o le tūlanga le nā whinga tāna maua lau sunga o le pisi o lau schedule. Ia, ai ui lavala ona o lea sa e whea Ulua'i ele ngata I se tete o le nei atu nuu. Ia o le foi tate whaai ula I le Pacific Hall of Fame, tate whaai I le tātara noanga. Ia ma lau affiliation I le vaenga le nā. Ai na tātara no mua Seiuli sa tele ina ngai atu fesili I low upbringing. Ma le anga I mai le nei atu nuu, ia ma filifilia oe e whai matangata ta alo I longa I totonu o le nei atu nuu.
La ta amatai ai le tūlanga o le sa utara noa Seiuli o le temana tua le vaitaimi e le to tele nisi o tou i le NFL i tono le netu au faitauina na tasi lua tolu fa lima i lo to ai Taunu'u mai pita pauna o tou sa fina wina ia alo mfanau Samoa le netu taimi nei ua to tele ai ola ofisili Seiuli e sao e lea tala o te tau whanau, wa amata na to tongi atu ta maiti i universities, wa amata o na maua tupe ta maiti ang, si e anga ia i le vanga le whamonole. Ia, a whaatai maru siri i oe. O le tūlanga nā le ua iei le nei vai tau. Ua maua tupe ta maiti le sifufitu, sifufitu Tausaga. E i alon whanau o le tatu atunu ua tai 5 milion. I le university. Ia, e whaingata, ona ua whamatalaina e le NCAA tūla whono sa pui ai, ia tupulanga le ei mātou, ia me se whoi tupulanga pita mai luma. Ia le u whamatala, ia te lea mātou e whaitio i tūlanga lea, ona e iele a wala mwhai e ona a afia i alon whanau o tato tunu, ona e la uatel tunu. Ia ola ngā luenga le ute iei nei 49. Tūsa whele le Faatuaina o tangata i e whau mai a mātou Tausaga mua a Vale, le Ulua'i ma le teu le amio, le taime mawai tupe, ia le ngata nā, ia le taime e a matayon tau whai o mai tangata o a inga ma tangata sa Masani i lea tamata alo. Ia ona ua iloa ua mawal tupe. Ia e il taime a afia ilo na mafau i le atu na popole pe Faafea ona whaasoa le tupe i lea tangata e whai mai ma lea tangata e whai mai. Ia ona afia ilo na mafau. Ia mataulia mea pito silanta ua ina ia saunga le mulan ta alo. Ma ia le lean ta alo ono le au lea mātou le tongi o le alana e mawali nā tupe. Ia al tūlanga le Tuilaepa. Ia le wota i sfufitu, sfubalu Tausaga o tamaiti ia o mātou whianga iei nei tai. E le pe o aso o ta alo tai lufu lua, lufu tolu, lufu wha e mo ia la iti ia tau matua le mawhauwhau. Whaasoa na whaafitau, ia whaingatau na nei vai tau tele alon whanau tātou. Ia o tupe nā lukta ua tua tai 5 ele tamaiti o 8 miliona. Ia ato tele hoi tamaiti tātou tai Fasa la uafe. Ono se la uafe. Ia le tal tonu hoi le mele o iei tālonga. Ia al whaafitau. Ia afua mai le puipuinga o le NCAA. Tusa o la tonu pata ina mātou yaso ia. Ia leo sau mai ai le ovana puipuia le ufa matala whaasolo atua Faapea o le aise. O le ise structure foi le mwhai e ona pui tamaiti. O le si me leanga ele me le tai sufitu Tausaga. Ia ia ava pe e 5 miliona le quarterback, ai le ise tupe le offensive lineman e mau. Yes. Ia e iei le me mwhai ona maa le pelepe au. Bela na le alai ona whaitio mātou ia le whaingata o le tūlanga le ui ia le polisi le vaita. Seiuli a le alava sa sila. Le alava sauava ai wha tangata sai to tonu le malae na tu i eilo tino malawola. I ava noa, le alava sauava, i se ava noa le lei e te ono Faatuaina i ta maiti o le tatu atunu ina ia lato mau ava noa ia. Pe o se ava noa wha le mawhauwhau a taua. O le metau, Tuilaepa i pēna e silifia. E lalo i fole afa pasene ta maiti ma fai na ofi tono le NFL i nei se lau pasene e tau fai mai na ia o le NFL o la fo tuanga lai matua ia o maua le tai 3 miliona tai 5 miliona ia ma fai ona e fa nga ina tupe na e ma fai e ona maua le manu ia to ainga tau fai ia maua lo langa ato tau fai invest le tupe ina ia mawai awai le se guarantee foi le fa pe te o le NFL a le wo mo le nei va no e mo le nei vai nga tupe ina ia le lane ona e pui ale fa pe va tu tolu fa miliona e alu loa spend fa so ato e ia o tamalela alu le NFL there's no guarantees you're going to go to the NFL
A le ua maua le eva no e mwhai ona maua le o ngā tupe a le leile whaso soina. I mwhai a ona maua le manuia oe mau mātua. You know, e mwhai e lava le tupe na a le lei ona teu ma whaatupu. Ia maua hoi le manuia o tō ainga. Awa e le tō tele nisi e mo iau tō tele tātou ia wale na whao nei vai tau. Ia ai a tu atua e whainga whapasene. Ia. E le tō tele. Tai. Seiuli Faafea le tūlanga o le entry. Faafea pe a te i ua lewa ua isi o nei le, for example, le numero 5 miliona ia te o le kolisi. Te ua e la vea ua le maua sa ua vano. E Faafea le tūlanga tupe lea. E eise te mi e tue mwhai e tue tongi tupe po paua ua la se sofina ngalo le vanga lea. Ia, o le mea nā o le risk nā le aonga ma. Ia wala o tupe ia Afioga Tuilaepa. Ele tupe hoi le sau mai le aonga le tele o tupe ne. O tupe sau mai boosters po tangata hoi ia sa aonga lea a ua milionea. Ia o tangata la nā le mau me le tupe le mau miti nei mwhai na o ta alo ia aonga ia sa ai umei tangata nei. O le mea da te whai tete ia o tō tele o nei mātua ia. E pei ai overnight le mau o le tupe le. Saua mai le au se tupe. E le eise a vandoa fui le se i whaso soe le mawhau pe whiona sa uni le tupe le a mau. Ona e le peo Tausaga mātou e mo e te o tu le NFL o le ua te lea tangata e iloa i eiloa vandoa le NFL i e te o tu la e ua e sa uni fo i Faafetai i Faapea. A le mele o le sfufit Tausaga. Ele tele tamiti, ole si mea foule ale ansi e o iai. Tamiti ole o tu mau i lato a onga, tasi lea onga ai. Wo pei o le NFL teimi nei a. A i eite nā tamiti a onga o Faapea nā fo yana wha. E la ne ua manino rasi vai sua le se ulang sa matala noa ma le grandfather o kamakiki le i nā welunga i whea. I a maleava. Ia o le la whamatala li tele fo se vai ngā tupe ua watuelo na tari ua ofatu i nā i Tennessee. Tennessee. Ia, o lau tau whalongolongo atua la, ia pe lea la ua le leipea le tala noa maratata manino malama i tūlanga ia. O whalongolongo mai la mātua o tamiti o leia i mea ia, o lona winga. Ua maua vanoa, e tā ua la ia le tapena whale lei, ia ua le mai maua vanoa, ina ne te ua mao luma se tasi, le aso whina. Nā tonua, ia whai ama le whai tete, ma whai whale leile. Avanoa. Le avanoa, ia one i bave, ia ua matau lea whai ngofia le me lea na ana maua mea shaki mō mua, whātau tā wate. Ia, e ano o whai atu, po le 5 miliona. Ia e tau whai e whangaina le 5 miliona le, ia ma whai e ona maua le manuia o tō ainga wai. Te lele nā tupe, o matua te lea o tupe pe a whai whaale le. Ia le Faatuaina ma, le fwoi tangata e Faatuaina le tamaititi nema lona ainga ina ia whaiala nā tō e ngā mea whapena. Ia le mea fwoi lele nā maua mea o tupe ia o trips pe o solo ma whaatau isi mea ma isi mea. Ia mauale lo ma fau a le leo na teu. Ia Taunu'u mana whamoe pe a whai whaale le. Faafetai, si Tupa'i mai ia i le vanga le Seiuli o le e matau umai le lalolangi whaitau biliona tupe maua e NFL. Au lea e tau tilo ia i. Considered NFL o le non-profit organization. E mwhaina o hasau whamtalanga i le vanga lea ina i tau mandino i le non-profit organization lea e leipolai i le NFL. Whamune mole. Ia, Faafetai mo le sili, o le NFL le tele anga charities. Tusa, ia, o le mea hoi la le whai ngō fie o na maua numera mātou ia ta alo le NFL. Wapo hoi na sila fia. E le whai ngō fie na maua ia. Right. Non-profit numbers, 50,
one C3. Mm. So is fala per kutonga. I alam fai no fiena maua mera matone. Onga ole. NFL is one of the biggest charities in the world now. Yeah. Mm. Yeah. Ole awala na ta ole. The NFL Foundation has that nonprofit label. No, the NFL is a business. It's a company that's the number one sport right now in America. But as far as its nonprofit work, le NFL i lako charities ma le ngata le NFL itself. Ia tamayeta alo fo i lato foundations. Ia peo tua tanga vai loa. O leo te lunga le board o langa nonprofit organization. Ia Miss Schuster le fo te tono o le board o langa. So outside of what they do for a living, he donated 107,000 i Maui in Melon of Faafetai i Maui. Me fa pena ia ole label ana ole NFL fa pena for NBA ma. Yeah. I don't know why they're called non-profits, but I think because of Tele lako ia charity works in the NFL in its history. Ole me fa na le fengo fio no mo numero mato ia sa ta alo tono ole lik. Tai Seiuli o lo soifua le ngata ina whai o tangata ta alo mo 49ers. Lea lava la continue lava lau service lea. I to tonu o le administration, po le alam. Lea tonu alam ta whai oi i to tonu o le 49ers mo le sila fia le tunu. Ia, after mo sili o le title le i ela unga luenga ta o le Director of Alumni Relations. Usa foi le leo o director i tamata alo tuai alo 49ers. Ia pe ia foi tamatuai a vele me va pena. Ia, a le tele o ngā luenga, it's public relations based. E foi la melena o ia 49 Mexico ta alo i Mexico. Ia ele i atu le au, ia te mua le vaso atua e fai press conferences ma me va pena ele i atu le au. Ia, o le sia o ngā luenga umalole draft ia apelini. Ia o altangata e mua tala noa i tamafou ia ta o le rookie class a mato. Whamamlama i ai le history o le 49 ma mea laina tui pulai tui oi. Ia. Ia ma mea whapenga i ele standard e tamafai e live up to. Ia le whenga tā i o nā mea o levon ta whaia nenga luanga ali Tuilaepa o le aifa ta li tali le pulo nono. Ai le au le lei e whenga tā, ia matua ho ia so matu tā. Ia e lima Super Bowl, lima malo le ispalai. Ia le o lua nei Super Bowl o el 49 atu ai palai mai. Ia ai malo losi le au tamaiti al paua le foi la o tailo. Ia oso no ta lai titi Faapea ta ite le whenga tā le mea. I le mafofo ta alo le taimili nā. I le mafofo ta alo le ia sisi e mwhaia mātou. Ai uno le training o lo ta mafofo pena. Ale la o ta matua nei o ta me i mai tua mata e leila e whanga tāle mea. A le ata mu whai o le foi lai le leila o ta maiti nei Tausaga. Ia ata te whamoe moia ia una i se la vea. Me va pena tu so le mea nā Tupa'i wha la ve 49 Tausaga le ntea o la vea matu. Le matu quarterback. Ia o le foi la matata o la ngā luenga a oe. E mau te whea ngai ma corporate sponsors a mātou foi le. E foi la Faafetai uli o ngā luenga sa iai. Il taimi le to tuli el tamale o Kaepernick il taimi. Ia matau lia la te la atu tonu o switch foi e la tongi tai. Tai lima se no wafia le company e no foi switch nga le season ako. Ia ele CEO na company ele fia me la tu pulunga malai. Ia le wa o tuli tai tai. Ela te fia tangata dei ia ma se foi taimi le anga le a. It's not so much challenging physically, but emotionally, there's some challenges there. Service to community
Peoles Polynesian Football Hall of Fame me whapena ona e flexibility o ngā ruenga. Ile mea na ia pon mea fo ileana o le FL season na o New Zealand e so swani ngole. O le o ngā ruenga nai tamalai o tātou lai le All Blacks ia male Pacifica Rugby Hall of Fame. Faafetai, fia ta mai Samoa I tonu o le tatou au le taimini nei. O le eise Samoa. Ai te ua ta mai tonga tātou le iei. Ta mai tile o hufanga le ula vea. Ia le lava pea le, a le ta oto mai, a le ei le lau titi e tae au, le ta oto nei le tae au nei. Ia malesi ta mai tonga fo I sa Samoa Alabama o fo Cameron Latu. Ia te lau taimi sa e fo ta pe tolu Samoa na ia I si vai taimi o. Sta mai tile o pakna, ia na e fo mai ki upati ma. Wanga le o malauri na a le o mai te tonga ia o stamiti o hufanga lena ma na ia lanta alo Tausaga lente atu nei ia ma stamiti a le ula ve umala o tolu ia fa penale lo lungo ta longa e ta po I tatu tamaiti ia toe maua le soifo marolo ina fa toe mai ta alo fa awau la to kori ia Seiuli le si o lau vaai le taimi o e whai o tamta alo. Lau tiri silo ala le ta'alonga le taimi nei. O isa suinga, te le se suinga o le ta'alonga le taimi nei, I ona tu la fono, ia mase me ono a Afiai, ia le soifua ta'alo o le tamta alo. te le suinga. Te le suinga. Ele o tu sal ta'alonga. Ona ua mana o le NFL, wale le pui o le NFL soifua marolo ina o tamata alo ia I taimi nei wa matua isuia ai foi lá te mata te o Faapea mai le ia le o break ai mai ia yards at Joe Montana ma ona wala na break o le mafaina e pu e lungo le ulu pa ia so fo ia mato e te ui mai lo tonu e sunu ia o lo o vai va to fo na pu lo Faapea na wa fatanga o Fasa melna ona o Tele le ua popole le NFL fo le I so suenga fo I le lave deo o ulo tamata alo ia o te lo o afia ko la kapia ta to Faafetai ia ua Tele puinga o na la usu ia tu la fono a o tongi le alu lunga ma wala me ta fano no ai fo le pe mato da Vale fo le tu fasolo Atua ai e ana le ia mato tongi na vai tau au te le ma fau li Tuilaepa o tongi o tama ia ia o ai le tamaiti Australia le ata sala kapi fato a 5 tausaga talu na sala 5 le ono tausaga ia o sili ma malo na tongi se si atangata mai o Australia ma New Zealand ia se meti lo o mai lata ia o ia foi lata meti le ai foi o Daniel o ai foi longa last name le foi sa mai Australia ia tu mo foi lana ia o le fa mo foi lana le matunga lu manai tamalai o ai e tamiti foi o tatou o taiono 5 a tolu se lau se fulu pau ia na tila fia wasa la kapi le mat ia ele ma fai tolu se lau se fulu pau na nan tamo e mo e tamo e Faapea a alu voi le mato I masau le alu e sual tangata ma ia e ngā tele ia tatou le ia tamiti Faapea na ia foi la tamiti le hotu va ai ia tamaiti o le au ainga o le nephew o le ia lau tuilangi o Feleti ia Faapea le la kapi le no na fai atu Tasi le All Blacks le under 20 e ono 5 e ono ai tausa lau was football ia ai sili atu le high o le level le la kapi le titi le lo Jordan mai lata le o nei le ia o le mea la foi le mau te faso e nai o so ia la kapi Faafetai ia o lato mamla mai o le mau le mafafonga foi le Faapea a batula te maiti le wai le whaonga mātou
Ia. Pe malama. O tangata ia laka pi football for America. O tangata hui ta mo ele Olympic se lau ia. Isa mon Ia o lato I lofo. Ia al meta ua ia. Ia susu e manuia susu e vanoa. O avanoa. O vanoa na ia lom whanau Samoa. Mana ia matou ua malama foi lala uli io. Ia savae ma. Ia. Ma o tau tele foi lata mo ta alo Pasifika le na ol ta alo ngā Atua ma Kansas City nan fai siamat. Ia mea na ta fie le o maua le awala mau te ngā lue manaita. Tai. Seiuli o le upu foi le palangi e tātou o le fairness. Wa lepe o te tau wawai atu pe e tau iai se pe o tau iai ni langona whapena e le fair I te maiti go through the system right from beginning here in America. Mai ai lalo I elementary, whaasolo I high school, e kam whai ai learn the system, le football. A pe o lea o lautou ngā luenga recruit le olo ori whafo. Lea lai au meika maiki, e la ngā mai a manuia loa, sele manuia ia. Lea se va ai ia lau sunga, e maise pe o ele te tonu o le recruiter si e recruiting a maita maiti e le o le tele se taimi na latu le ninga le system, a le o mai manuia ia. E so fina ngaro. Ia. E Faafetai I le vaai ala na tangata whātātou. A o la ua vaai. Ia. So sta mai Samoa, po sta mai Polynesian e mawhai o na maualo na wanoa sau ai. Ia. Faafetai. What we're introducing to them o opportunities here mau le o e automatic ia tātou, e o komeki ia tātou, ia wanoa ia. A le tau teo e su e wanoa manuia e fui e isi tamai teo tātou mai whafo. Ia o tamai teo tātou, e le hape hule o matua e su e mai tamai te ave ese e o mai e whaua wanoa ia, o wanoa ia. Because sometimes when you grow up in those opportunities, you take it for granted. Ai mai sia tau ia wola ma tau sia tātou whanau nei Amerika. Ai tamai tia tātou mai Samoa, ia pere fu mai New Zealand. Ia o le opportunity ona e ele ese sengo la kapifa Amerika, Tuilaepa ma la kapifa tātou Britania. O la kapifa Amerika, involve education. Education, right. E nia ma whai e alu le NFL, pe ale ui atu o tos. Ole awala la, ole menga lau ta maiti nei. Ele va pe mai fole le ia o le NFL. Ma whaina o le NFL, ia, vi ia le li. Ole awala e mau ai degrees mai Amerika ato e fo. Ia ta maiti ni sila le watu mal degree. Ai ta alo ta longa ina ia mau langa degree. Ia an matu na ma tal no foi ma le fionga ia Tofa sina. Brian Williams. Ia ma ia hole le wala malama. La kapifa Britania le football sipi mawai le ale a umamala wa onga wo le au blacks yet alo au kalapu fu ia apito no New Zealand, but there's no scholarships connected to it. So that's the beauty of la kapifa America tato. E mo school sipi ta maiti le ngata ta maiti tato ia o lai nei. Ia fa mo school sipi ta maiti mai Samoa sifo. To tele au America Samoa tato ia manu ia e ono le e fa ngal system. Ia le foi tão foi faso e tato to mai la New Zealand ma Tonga ma. Fiti. Fiti ia ma Australia. Malo, Faafetai matango fie ia lau faso Seiuli I le vanga ia. O avanoa ele wananga le wa pa ia avanoa ia. E o le natural tau no faso atu. Ele ngata na o Samoa ia al Pasifika atoa. No va ai Seiuli le ata ta motua lea e no fo mai la tu luma me o tupe no tango share ile o yesa vano le alo o Samoa ile MVP o le neto sanga po na fu sanga ilo na tu mai ile vano tu sa le fa ya mata o le ngo tu ile MVP ia tatou te tapua ia foi le ina ia tapua inga momo ia one la bea tapua inga lona lua ia
ia upkeep pelan talo le ai ia wala o le ta umai o le ngotua o le o samaiti le quarterback i Dallas ia a le fo wa e mai le ngo samaiti le Aviat 49ers tu so la to ia male wide receiver la ta alo matua tu so o heel ia Tasi ngata ia male running back o le 49ers o McCaffrey tu so ia pe to no pe to fitu la to o le ta'u mai a le mea e loa to tele tangata. O le award le tele ina ave quarterbacks. Tu sala e te le ala mano tua le iai. E pawan me ia oni la bea. Ia le hoina le Faapea ta ito le amalo anu po. Ai te Faafofoga'aga ian fa le tonu la to awa anu po. Ia tātou tapua ia ina ialong whana o tātou Taunu'u. Maua tuola MVP, that's a progress for us moving forward. Pe al taimiliana maua il tamaleo. Marcus Mariota le Heisman Trophy o le Heisman Trophy mo na tātou. Ia tātou talo mai whana uma tātou na uefsili mai le award na. Ia, e ele ono o tua pe a toe fautua e mele lato aua not only that malo division, but ia te lele taimi e malo il playoffs. And hopefully make it to the Super Bowl. Tau I le tutongi maua lunga le NFL o lo I e terminate. O aise alo le atunu o la talata I the highest pay le NFL so far. O le alo leo tātou, le sa 49 le wa alu I Indianapolis o ai fo I o DeForest Buckner. O lona tina o le Samoa mao ia o le teino lau tui lolo. O lona tongi le o iai nei lua sutasi miliona le Tausaga. Sa ia mātou ia ofa tu ia sfuruiwa ia. Ai te lea le se senga o sfuruiwa. Ma le lufu tasi. Ai lo wala mafofau. Ana nofo lana sfuruiwa le. Va peneo le fia wa le. Fai maul 49ers mo ia le malo me ato. Ale pa umea la o numa. Al mela o iai o. E mo I o lae dos full tasi lan tu pela mo ia la polonga lona mafofau wa le fa le au la ia I lo wana mafofau selfish fa tangata o le 49ers but o le tongi maulunga na lo te ilo nei I lo ua manatu fa manuia tua le Tausaga nei keep it up il pace le ia o te lo tua pe se lau lima sfulu se lau fitu milion dale soma Ia fa pena hoila ia melan na hoile tas fano no ai sialo tatou mai tonga le ula bea ia wa matarisa au pro Tausaga lente ia e lata foi se lau miliona lona tongi pe atu fa fona na pe ana le la bea ia te le lola po le ale le effect o la bea nei pe atu e failan ko kala ke fo but ia to te lata mai te tatou Tuilaepa wa iai offensive lineman ia wa iai ne utu tia todos full million al Tausaga. Sole. Esa ornada. Yo, ia vai ele tama na fale tonu 49ers in a sofa ia Mike McClintock. That's a right tackle 49ers. Te lea tangata e fale fia iai. Nga free agent na sainga ten wat baru su 2 million. Seiuli ali fa o winner tata no le lo fatu le sunga fe au fale lupo. Oi, e malode. Fetalaiga. Io le tamal ia na mai sunga il fe au le lo fatu. Ia lo fatu ile sunga fa fe ngai mai la fa. La ta nga I loa Seiuli I loa nga ia tu New Zealand. Pe o le na vivesia le ilonga o na mai ata longa le tapena I le playoff. O le na maua tala na le atu New Zealand. O na o se tasi o fa moe maua Le ua fia nei Tausaga Seiuli talunu tura I mai le vaenga fu le Polynesian Hall of Fame. O fia Tausaga talunu fatuina. Os futas. Sutasi a wapi o lo sunga le consider le ngata o le te fono chairman ya US founder o le vanga lea. Le ala ua pe ua talai atu anga I tala te isi atu anga I Pasifika, ma New Zealand, ia lea fo ia vano le lei. Mo ia Ulua'i fo I tama whanau o le Pasifika,
I lea foi fuafuanga le lei. Ata tele i ona fa mo le New Zealand. Le se tata no mo i le vanga le o le Polynesian Hall of Fame. Le aso na ne yen fa fitauli lon tau amata mainga o le afo iso na le linga le taimi le nei, taimi lava nei Seiuli o le Polynesian Hall of Fame. Faafetai ioi. Te le alfa fitauli la matanga ona it's really a big project. Ele whaingo fie. O le mea sa mawhawhelo mawhawhau. O le mea huilele a o I oia tu nei o te chairman I le mele. E iale e whamtalanga huile a tātou Tuilaepa Masani e. So se mea tātou Polynesian e whai e tasi ale le leila amatanga e umai fufoi o le whaale le lei. O le o, you know, we start off quick and exciting and then all of a sudden it doesn't sustain itself. Ai o le mele ui nei, ia na amata mai ale le Hall of Fame le amatanga. I hired a marketing company for le handle inga mea. Yeah. O le amatanga la na whaina le ainga, na whai le ainga I classes mo mua lua. E inducted to the Hall of Fame. Yeah, if I made a marketing company, you know, Jesse, Taunu'u se lau 5 ticket al tangata. Se lau 5. You know, yeah, le tate saua mai le tatou lotu foi la mai kamte na 2 la le tangata pe perfat. Perfat. You have to get used to that. Talala le marketing office le mo te whangai. If you treat it first class and do everything first class, people will come. Yeah, te o whai tausanga mua. I tu le, Fasa lau 5 tangata. Oi. Fasa lau 5 tangata. O te le tal tonu. Ia o tal tonu lo tausanga mua. But ia yalo mawhawhawhoi le. Can we sustain it? E mawhai ona Faapea, Faapea. O le taimi lei, o le ticket tango fiala o e tosela. Tosela. Ia awa ova ma le afe se lau tangata I le tina le pole. Ia, le foi lana I meli le Vaaaoao le Afioga le Palmia tātou. Ia. Ia Naomi. Ia. Le fiambi le Afioga le Honorable Prime Minister. Ave elo na Vaaaoao o tolu nei whātausaga o Sauale ko wana mai Samoa. E foi ko wana Hawaii. E foi le meia o Islands e se Hawaii. Ia le foi lau ave le afo I le Vaaaoao le Prime Minister mai New Zealand. So we've grown to that point. Ai ela tausanga na induct ai tamai ti New Zealand. Tamai ti lau ke mantua hoi Ricky Ellison nesa mata Alofipo. O tolu foi la na mama o le New Zealand. Ia lela na o mai ia la uli ia savai Michael Jones ma isi tamata alo. Ma la to ai ilo. Ia matalia o mai o va ma le afe tangata. Ia ona matu tata noada o te whaia ia vai. Se o te lakapi nei a ono a mata me lakapi va tātou. Tele le history o tātou. Sima mau atu ilo le history le lakapi fa Amerika. A lele o yese a wala me whaia na I loa le lalolangi le contribution a tangata Pasifika ta longa le lakapi. Awa ta wat ia vai le na MVP nei tamiti o tamiti Samoa le Pasifika. Ia foi Malaysia tamiti Samoa le ta alu mai falani oi mai Ireland foi na alu one of the candidates MVP. Ia le foi lana mawhatasi nei mai. Ia no tolo foi aso na tatu mata ia foi ia black and white. O ta loi ia Brian Williams No matu no fe lo mai. Ia te I foi lo foi atu se mata mai ia o Faatuatua foi le Faafofoga'aga tatu. E tau le ia afu, tau ia afu Kabar kusi foi le. Ia, e foi le fai le afirai tua. Ia. E voi vai le mamao o mai tatu. Ia, ele I fai ngo fie onda I vai le lema na mato fai loa I manai tama. Ia. You need reassurance foi lele. Ia le o foto
le announce le so we're very excited. As a committee, as a committee America. Yeah. No, so lela o Tupa'i involved commission na la kapi Faafetai I tono America I tono les committee tu sala o lote involved la o committee nei as foi la committee mai New Zealand Pertania mai si island na tato na failam tu Tasi tu sala fa mo na le foi la na announce o le ai le meta o le Jonah Lomu Memorial Award. Tu sa la award na ri Tuilaepa. Award ave I tangata hui lea pe o yaso e lai titi a. Na te mana tua tangata na o sa pari I sa bai. E to ina. Yo, tangata whapena. Tangata hui e ale ai me whapea lei loa tangata lato service. Tu sa la o le award na e ave tangata nga developing na before you became stars. Recognition. Recognition. That's what it is. Ese mai tangata yo la o tono Hall of Fame. So le beauty na le award na. Ave tangata sa alula lato soifua e developing na o to ia ai to te matua. Ia mata vira te le lopo to yola na inato ina. Ai tangata o le fai tupulanga leo mai ni. It's a way of us recognizing those people. Because everybody knows tangata yala au Hall of Fame. Everybody knows tangata candidates in Hall of Fame. E lo ma o to ia o to la kapila o fili me pena. Au nai tangata na fu ia na developing a mai o to. Tu sa na o le award na ave to na tangata pena. That's just one of the things that I know that we're excited about. Mata ole tautua fo ia asialo tonga o tuna lomu sa tautua. But ole pula le lakapia ri Tuilaepa. E matua I mamao ale lo loto le pula matu nei. I lo ia mata o tau te fiola I foa o lakapia. So it's going to be exciting because I think people will be so proud of it. They will be so prideful because of it. Ole Faafofoga'aga pe wela ele pe o New Zealand fa mo tu me mo mua ila wa mata o tu ritule e time tau va mai ia island of Pacifica o ai hosting le ainga le induction ia Tausanga le Tausanga ole beauty nga ole. That's why the mena le fai Atua e te le tu le pula o to la kapi Faafetai le pula mato hawa ia me tau fai ai bauna ele fai sisi me mele la kapila fa Pacifica e tal tolu mai umalole inga bomua a mata na fafau le Hall of Fame e Tausanga fa pe mail par bia le island bale island po fiti ya maro te le vol tautua fiti amai mo ke fia hosi le Tausanga e mana ya fo e fai no fa so ia classes esse po feme fa ele ainga me fa pena le I fai tonu bo ferme ele physical Hall of Fame mato le PCC what right it's going to be a lot of hard work but it's an exciting thing mane fa te tele Seiuli o le foi alofatu ia le sunga fe au ia sunga oi alofatu alofatu o tama alfa ngata o lau kama yaso ia Seiuli o lo o atu la inisila pe o le uniqueness o le mea leana e anga i ai ma tama fai e iai se feso o ta inga o le Hall of Fame al Pacifica ma le mea le usfuta Tausanga taru no tu amataina pe o I lewa influence atu ai si vaisua lea ma pe o le ua taina I mafaufau o le au matutua le lakapi le ua e whailoa I atu ia Michael Jones ia o fasina Brian Williams ia mai la tau umalava
Pe o le fifianga sili lea lausunga Seiuli. Ia langa pi o tatu a mata mai poro la au. Pi o le lava lawa e sau nei atu nuu pesu ia le fo i talonga. Ia le ua e tula i mai e o se fetu pula fo i le i tama whanau o Samoa na a mata mai poro la au. A mata mai poro pulu. Ia tatu o mai umai a wala ia. Ale lava lawa e anga i mai nei ma whapareina o e tūlanga ia. Lea lawa e toi fo i atu e te leo anga i atu na o Samoa. A leo tala i atu i le Pasifika. Ina i mawhai fo i o na tofo ai tamalaka pila tu. Ele ngano ia tau tatanoanga le na e whai mai ia tau. Ua e latu e whetau ia stand to mlatai. Ua pe ua iele languna o tia o stand na o lana tautua malana. E pe iele ia mana ia Samoa. Pe iele o ieise me tau recognition e recognize Samoa. Sa avi fua lea fu ialo lea tunu. Te no wha mau mawhau ni mena, ia lea o whai ungo lau tala. Na e toi li liwa i tonu e alu ave ilan tupe. Ioi, pe o le uniqueness na o le tātanoanga lau sunga Seiuli. E leo se me te mita ai, a o le whaonga ina o e le atua. Leo e toi fo ia, te le fo ina na o Samoa, ana e fo i Samoa, o Tonga, o Fiji, New Zealand, o Australia. E lau tele le na o iai lau tautua, e le selu atu. Ai ina ua umana u whalongonongo atu, ua launch ia le whamoemoe. O a whela e whataunu ua se tina mua o le vaenga le a o whea fo io e tau whalongonongo atu e whaiei. New Zealand, Hawaii, po o whele mea o whamoemoe Seiuli. Ia, Faafetai mo le fisili. Ia, o lea la e o mai umal malanga lea Tuilaepa i Hawaii mau Taunu'u ai le waho mātou le whaine la sosfulu iwa o Januari. E la e o mai umal malanga lea, ia, o atu ai fo i ma le commissioner o lakapi a Whaapea Amerika. Oh, okay. Atu fono ai loa, lesi mea ia leo mai e shadow, pa e whaafefeo na whaanga i oi mea ia mātou. Ia wana o mai moboa le ori o e fo ia, e la fionga ia la uli le. Ia inga, ala lau toi o mai nei fo i, e va aina inga. Ia, I hope i lo uama fo fo pe o mati, o mati la matanga ole. Ia mataria wa ia fo committee, e fo committee se fo lele, e selectina ia tama ia o le Hall of Fame la matanga, ia o isi tangata o mai tangata matutu o ufa ia tule. Ia, o te leo se lau pasene le mautinoa. A o lo ua langona. O te ilo New Zealand le ainga mōmua. O te ilo New Zealand le ainga mōmua. Ona, o tu so le au lea sa tele ana mauru dunga ia tama o al Pasifika. Iasota to light. Ia pe o paenma. Ia te matua so ata o Brian Williamson mo tamo e solo to amo. E tau te ilo Brian Williamson sa. Le upu Williams ala walu mo le ato kala. E le nga tele na o lau e ka ikar por puru alo ka femi o ka ika Brian Williams. Ia na, vai le tu so le beauty le na ole. You know, I really love how you can be creative. Ile la kapifa pertania ona ya waya. It's a bigger pool. Yeah. It's a bigger pool. Tu so matuia nei America. E mo ia o lea fio mai Tonga ma Fiti ma Samoa ma i le pule mato. Ia o leno no fo mai America. A fai nei la le Hall of Fame le. Ia o Taylor pe la talan fai. E le na New Zealand le la fai. Ai o le meta ua po o fele me fau wai le Hall of Fame. You know, in faina o tangata mata pe amona fai. Tu sa tasi na I wouldn't say a challenge, but tasi na excitement po feole you know, ole a fau wai le Hall of Fame. But yeah, o te musu le lo te o
why, I'm just a board member here. Yeah, but wal mea mātou hui le whai as an advisor, if you see mai o le, ma when whai o tōl mele mo le mele. But I think it's very important to handle o tauian ta alonga le whaingo. E tusa la o le tangata le no fo tūlanga le no fo iau nei lakapi wha Amerika o sapai o lauli Michael Jones leo. E fo le o iana te wha mau popua uma ia tamata alo. O le ngata ia tātou i Samoa tonga whiti ia a mai se fo ia New Zealand Australia. Faafetai. Uso te tatonu Tele lo sao mo nei Afiafi i le tawhatanoanga. E uia o nei me uma. E tasi ala wala Seiuli te loa na e paia i meia. E tele o tamaiti marolosi au lato matua e ave in malai. Te loa au vanga mudi lo tatanoanga o no tataimi. Ai o le vanga leo lo soifua ina ua e o mai nei ma ta mafuta fu le temi o lea te taalo. Pio le vanga leo e tate nofua mo mafau e wha o mai le tatanoanga. E o uma matua e ave ala tu whanau e ave le malai. A o lau sunga. E le mai mau se temi o lau tamama lo tina e ona e wha mua i la ua le ngā ruenga le tua. Ia, ai le asa utala fu le e wha uma i e tatanoanga. Ina ne i whaitau tupulanga ma ta maiti o le nei waitau o solatou le lei ma solatou mafuaina maua whamanuianga. Leanga e mo i tō tere ta maiti Samoa Seiuli o pale fo i le NFL ma maua mama ai pe ua umatua uma a o lau sunga. Le lava la continue le ngata as a player. Leo continue lava lau service. Le lawa e pa ia i le mele o e anga ia tu e vatu i Samoa. Lea foi wha moi tele. Ina ia mawhai o na o i fo i tamatiti lakapi fiti, Samoa, Tonga, New Zealand, Australia. Ma tofo i mea ia. O whea e te iloa sa wai whamanuianga ia. Maulau sila fia. Pe a Faapea e le i o matua e ave o e. Ana e o tumtumunga mea umaia. Mat whalolo. Wha umai tatana. Ia Faafetai mo sili ia lo ua la ngona Tuilaepa e ese ale o langa no lai foi tatou mai Samoa. Ese foi le o langa le foi o lai foi ta whanau ma. E mo ia lai ta mo whai ata ua ia lata le tausinga o ta whanau pe o le mainga o ta ua mai Samoa. Pa wal me ese ia le fasia te le ta ua ta whanau pe o fasinga o ta ua Samoa. I think sincerely that toughness of that upbringing, mentally o mai Samoa, na le affect ia o le mea voi la ele o lo ta alo te vai mai le aso to ma no fot. Ele foi so tina no fot. Au le la tala ia una baita. Famanuia o ele tua. Ia famanuia o ele tua. So, e el tanto nunga fa le tunu o tatou sele le whanau ngā luenga matu. Ia, o to tolu o to whawhine. Ia ma, there's no doubt in my mind Tuilaepa. Leo sele au ia ngā luenga matu. Ai foi la uma mea ula ele ngatai, ele ainga o tinama, ainga o tama, wai fai te au uma to tele o uncles ma no nofo aunties I fai au e na voi o unisi e uma nofo fai au o tele o cousins o fai au mani e vai la unga luenga le e fai Tuilaepa ese awala le tua e minister ta ua e malaunga luenga le o fai I lungo le tio io I lo wana tal tonunga pole ale mai e ula vale ma we still live a life of service. Thank you. Langa o lai foi ma I tatou o tatou matu. Ia e mawala ngona o mela na mawala ngona Faafetai ele se me bitaises. Mani. Wai e foi la lo tal tonunga e manuia la fa na ia me ia fa. You know.
you know, because ele se upuna I tamaiti o le fonei. E fole le fai mai. Wala na ule successful o na ele o te ai mai le o atu matua matamata e talo. Ele tonu la o tonu na. Ya wai. A mai umale o loto tato matamata le talo nga male Ramsey I la sa na o matua na tangata matua la le loto. O na ele o mai o matua wala tonu. E si le manu yo lo talo nga pe at talo Fasa. Yeah. No le mata I le stadium nei I Anaheim na vai ta. Ia o le hola o tamatua ifo. Ia Faapea na ho le lona. Ele teitei kofi le tua e mo le tūlanga fai ai na. Ia vaila e wala le tua. Le o le ngata le kapifa. I la ua mea na ngata ai lo mafafafo al tangata. E vaila e wala le tua le wo ona. In a social media, you know, because it makes me feel like I've come full circle. Pe wele le mata mai la kapi fasila au. Le polo unga ina so peita I te o le celebrity wele mai Hollywood ina polo la kapi. Ia le o sau I nei te ia o maua manuia nei atu te Tele Faapea nei. Ia le o toi fo ia tu fo ia le mena amatai. Ina ia pai ona na mo fo sina tau tu ai le ta longa sa tau tinga ai o tau. I tau mai ngol tatu atu. Faafetai. Ia. Ona o tātai mi Seiuli te tonu fo I to e maua te pea ni sa te mi lumana Tele me te fia tano iai. Ai pia nei avanoa. Mai sau tala muri mo Faafofoga'aga le tatu atu. Ai mai se mane foi pe Faapea sau tala mo Tele ale au yo le malamlama le whanongo le tanoanga. E Faapea mo o alo ma whanau le tatu atu. Ia ma whatofa mai ia Samoa Faafofoga'aga man whaloalo. If I've said, you know, in Samoa, there's a lot of proverbs, what we call proverbs. And one of my favorite proverbs is Oleala I le pule tautua. The path to success is through service. And that's the life that I grew up under my parents. They were ministers. And I truly believe that the blessings that I've gotten as far as my success on the field, and now my success in serving our community is because of the work of my dad and my mom serving the gospel of God, of our Lord and Savior Jesus Christ. There's no doubt in my mind that it's not all of me. It's because of their hard work and the prayers of all of the people of Samoa and our people from the South Pacific. Their prayers in the hope that I do well. And I'm very thankful of that. And my hope is I can pass it on to the next person that's coming with the new generation so that they can continue to serve and make a difference in the youth, not only of our Samoan and Polynesians, but our Pacific Islanders. I'm honored to be on this program with Alofipo Tuilaepa, and may God bless you all, and thank you for the opportunity to be on tonight. Yeah. O te tonu o le tā whaatofa, whaatasifo ma le tā upatau mawai fo e na uso, I le nei aso. Ai la maua pia nisi aso se Tele, ia o te walau atuai, ia ma so mailo teimi, ia wala wale whaafonga le tātou atunu, e te tonunga, ia, manuia le kisi masi ma le tausanga fo e sila fia ua maliu sila o matua vineta. Oi, so le talo fai. Ia lela ulo atu. Le taulo nei te o mai nei le studio a ta mai ua maliu silo matua. Ia. Ai ia te tonunga. Manuia Tele le Christmas mar tau sang fo, ia te urua mar no falo, tatu e filo I se temi o momua, mo temi nei soifua mai manuia. Aftai manuia Christmas uso, aftai la. Ia, soifua. Ia. Taua io nei avanoa, taua temi Faapea nei, ia e mwhaifoi o na ia la ese a ia awara le tuare soifua ma le olo tangata. Ia maufoni nei avanoa ma te whasoa ai ma le sunga I Seiuli. Ia e whasoa mai foi nisi vaenga o le soifua ma le ola. Ia ai maise o lana tautua ma lana au nanga. Ele ngata o le nei Taunu'u.
wailonga ai ona tūranga vai ma lana tautua I se tasi o au ta alo le nei atu telo Amerika. Ia le fuoto apa atu na ia mawhai o no atu I le mea na amata mai ei le ola. Te minei, manatu si iwa vai foi o le tātou tautua, ia atonu e tarafia ngai ma le o atu te mina ia o mai tātou malolo na lua. Me le vai tātou foi spese, ia ona pa o le tātou tautua ma le unanga. Usimena whafo. As little children, we will dream of Christmas morn, of all the kings and toys we knew we find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. Christmas, just like those I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that's in the God and save us. And let me rain once more. And time of prayer we party fear. Also long we phenomenal Messiah. Wishing Merry Christmas to all the family. Blessed my Lord, can we sing dawn is slowly breaking. Our friends have all gone home. You and I are waiting for Santa Claus to come. There's a present by the tree. As dark is on the wall.
Ua 5 minute te ele tula e fitu. Ia a o tariteria pea le tātou malolo na lua. Ia, te le lopo le asau wha fonga. Mele na utara no tu vesolen te nei o le Pacific Hall of Fame. Pe o le me fole le tamwhai mo le mana tua foi o le tasile mea pe laualunga ai le tamaitai o le pale mia o le tatou atunuu. Ia i lātou o lo ngā lulu e whatasi ma fia mei lea fo i le malo lo tūlai maritemi nei. A fisilia le toa tele o kabineta i le leadership para tamaitai pale mia. Pei e le lātou te le upulea, le recognition, e amana ia. E amana ia i lātou e le tamaitai pale mia. E tasi le upu tā ua tele. E le ngata i ei le positive o le upu lea. E ei fo na negativity. Ona tasi le upu e to tonu o le upu fo le Masani na utala no Faapea o le conspiracy theory. O tasi le upu e tolu i ei upu e fina o le tangata. Ina umia le power. O le power, money, ma le recognition. O le negativity, o le negative side la o le upu. Io, o ne tatu te mana o uma i le meo lea, o le amana ia o i tātou e tangata. Heta te olo i le whi au whar Christmasi. E le se whi au e Ulua'i lunga. Le whi au Christmasi. Ai, o le winga nalo tala i le upu lea o le recognition, o le amana ia. E iai na positive e fōro na negative side. O le negative side la, pe a wha o ngā se e tātou. O le mele na matarata noa tue nei ma le sunga i a Seiuli. Tasi lea, it's a sweetness o le upulea. Ma le wha moe o le Hall of Fame le ua ta pena i ai le Pasifika. O lona wha moe, ia mana ia. Ia recognize i la tau, na whaia se ngā luenga le lei, i le taalonga al Pasifika, Samoa, Tonga, Fiti, New Zealand, Australia. A o sinta mai mea e le tele peititi, a o lona tā ua, ia manatua i la tau na ta wasa mai. O le matautia le nā o le mele, le ana matano nim Seiuli. Leanga o se furu tasi nei Tausaga o le Polynesian Hall of Fame. Pe ele ilo, a o te mila nei, ua crow, ua ola, ma ua tele foi ele ngata o ilatou o leo tue ta alo. A o ilatou foi o lo ta alo per te minei. O latou ua mana ia si mele, aisea, e tāua lo nā fuafua mainga, e le tāua i le me lo maua o le award, ai tāua i latou na tāpena, hala ma vanoa mo oe. Eoi. E bewa le awai o le kirisi masi le se fe au sasa e lunga, o le fe au e uia lalo, pe e lalo lona e whaingatai an tatu whaasenga ina le fe au o le kirisi masi. Eoi. Langa isea, o le natura o tātou, e whea ei, o tātou o tangata whea ei. O tātou o tangata e tau whaia e a tangata i e Seiuli lona le lei. Le natura wha tangata soifua le nā. Ai a fua mai sea, e a fua me leo langa le tātou te o lai. O le a leo langa. We are living in a sinful nature. O mea uma e te tiro titu, e te wawa ai atu i o tafa, e te wawa ai atu i o tafa, e tau atu rolo wa ai mea le whai mai e lea, a le fua i ei le loto, io e, whapena. Le fui la Vaaaoao ai Samoa te minei. Le mantura ule tele sa o te minei, ona o leo tatu le vai tau le Christmasi, wha Christmasi tatu tala noa. Io e, ai o vaenga uma i Samoa
pe ole matango fiena le matanoanga ma le sunga ya Seiuli. Wa tele na usili e meia wana usau nei o mafuta i le lii i Faapea ilana talanoa i lii ai se taimi o na matua. Le la ua tupu foi nei tupulanga e le Faapea la se sele me o lo fai matua taimi nei tonu ma le lei sa o mamana o support ia o vavai ia talonga tamiti o la whanau. Po o fea lava le mea ta alo ia la tu whanau. A Faapea vai aso a toi maun mea e o camp ai ioi. O le mea e le lei o le vavai mai o whanau o lo ioi. Ai a whamani ale atua ia te oi. Pe tele pele o atua o matua e support au ta alonga. Pele ai. Ai al whamani anga le atua ia o te manuia. Ioi. A tu sa foi la peta tu te o e muli me iai ta alo ta to whanau. Ai ale ai al whamani anga le atua le ia. Pe o le winga le nā o le mele na le matu te e mwhai fwina ta wia matua i latunga luenga le lei ma le support o alo ma whanau. O se mele lei tele. O se mele mai o te Faafetai la whanau te minei. I le mele e se langa foi la o tele i alu supporta i ta alonga la whanau. A fai ta alonga no tali polo o fine a fai o fetaui mani mea le community na vai temi. Ia o la tala Masani fai e vai. O mea o le e alu le matemi. E manuia i o tau. Ia vai e leo se. O mea alu le matemi o mea o le lotu. O mea o temi o fai mea le Taunu'u i nei. O aso tōna i umala e fai ei fono le Taunu'u. O tai fono ai. Ia, e tingana pe se mesi o tani matua, de to la talonga le mata lo fe se manuia lo talonga. Manuia lo talonga. Io. Le la o fe la ni la tu. O e fai la tu fano, me le lei. Me sili ona le lei. E fa manuia ai. Ai pe o le mele o te tano tu ai e fu le mata no ngale nei. Ma nei e o me lo au ona. Service is all about service. Le la ua pai atu ia o vavai atu o tangata i longa o le lakapi e pe o le li o Michael Jones o le ua watu ia le li o Seiuli ma lato nuti mea fatasi e pe o tangata i e vai e lunga le lakapi a le pe ua e se le lato vai mai a Seiuli e se le levo le lato i Seiuli a o mea tāua mea ia e a fua mai lea e le o se le leila o Seiuli a o le whamanianga le atua o ia teia, ma tūlanga whapena. Le au te au tatat pere tatou malo lo na lua ia o le sunga i le fionga le au Tusitusi o le tatou whenga malo. O le tatou mang whaupwhai. Ia e pei o na Masani ai o na. Ai ei mea au te no whanongononga i tāua o pe o me o le olo tūlai mai i le taimi nei. I lo tatou anu o Samoa. Pe i lau o whanono atu. E le ni mea na Masani on tupu. E le ni mea na Masani on tupu. A pe ua Masani ai. Ma u whateleina. O whai mo mea o tu ngā ta Vale. Ai lungo la wala tele le malo. No whalongo atu foi o whapea la tam whai se malai tutu. A whapea o fia tutu tele i la tu lungo la wala tele. Le la tam whai se malai tutu. Malai tutu ta Vale. Ale tatu whenga malo. Ona o winga tupulanga talavo. Ia, ma le mea le o le whateleina ta Vale. Lang foi o mea pi o le whamatala le tatu atu nu le telo ta Vale is a blessing. O le whamanuianga. Ai au tatou matawina le tele o ta Vale ma le uti o mga ala ma awala ua ioe.
Tatou matauina le soifua avea I whaalavelave tau Vale. Whaatupulaia. E le I Faapea talu mai Samoa I lona amtanga. Le mea o le maliu o le tangata I whaalavelave tau Vale. O le mtua whaateleina lava. Ian tatou titiro lea. Langa o mea umai leo te tara noa tuai. Pei o le vaai lea a ila tu o langolangoina ia le tatou whainga malo taluai. O lo lato manatu. O le tele o Vale. O whaamanuianga nai tonu o Samoa. Ioe. O te taritonu foi. O le tele o Vale. O le tele foi na whaalawalawa tupu. Mai ua pe ua tula I mai ainga o tailua, taitolu. Ioe, tai wha Vale. O na tatu whaita wina lola ia lea. O whaamanuianga mea na. Ioe, can be right, can be wrong. Ioe. O tele foi o Vale nei. O le tele foi leo maliu o le mali liu I lunga o whaalawalawe tau Vale. Tele ia. O le tula I mai foi o whaamai o tula ese. Ina ua tele le mea le pollution. Polluti le ea. Tele mea le tingta Vale malepe. Le aise mea foi le ave tingta Vale whaapitoa se lau ele ave e lafo iai le mea o le Vale o le anga po se me foi tau tatou I fafonei o le junkyard. Ave Vale o tingta Vale nei e no nofo ai mo meo insetileanga ma whaatupula ia I whaamai ese I tu ai mese lava la o le ea le nei tunu tele o lava ia o tālatu nei le IUC le lua tolu astaluai tate manama tu le ea pi sel manei o le ea o le fo I stete o te toe sauro fo le LA LA Masani LA Masani e whai o le puaoa ai whai o le ea ioe a whatoa o te recognizing ina ese ala atmosphere o le vaenga o le lalulangi ma le vaenga a pe o ta Masani e mana vale e nei tu lalulangi I whatoa tai loa lava le senga ina o ta latu I le sistete ioe pe e tau felesi le titi le lato ai vai foi lá nei le stete nei te fai tu California e mai se lava nei Los Angeles ua fiu le au fai au wala ua matua I fiu le au fai le freeway fai e le isuia lava le mea lea o le tae au whatu atau mama lava le traffic le tuli tai le airport I le tau se fulu su Tasi I le tae au se upu e talo le ono tele I lunga o le au tele mai ai le amatanga talu na utonu me e o matemni e le iai se swinga o le whawhitau li e o foi la ina pea o te me mana vainga luenga e le it for ier whawhitau e feel le out town planning le out planners is faini whainga I le whaititi ai le traffic ai meisera vai le nei ai e tamu whai e 5 freeways whalau te tele a wala pe whai e si freeways si mea e le iai se swinga talu mai le lua se fulu lua se fulu tolu sulu tausanga talu ai e o matemnei o le whawhitau li tele lava lea e tele ata vale ua tele lava ta vale ai te ai foi lai ni mau ta vale e le ai ma se taimi e te alatu ai ua pa u le tau ta vale e pa wan me le alua e lunga o le sawa le tu inga fou o used car e fa pena e le tango o mau foi la tu fa ta vale e sili atu ona tango tale used car nei lo le brand new o ni me uma e le lengo Tasi le me le ala vata te fa longo ai ilo tatu o le tau o soifuanga o I nei lai Amerika ua fia ni mauta vale pampa tu pampa lungo le ala tele I le tae au o le Afiafi ai se longa o le au uli te le male tae au po le whalima se temi na fto ala tu lungo freeway o le open o le tele o temi e talo le lua le au uli o aso ta Tasi e tele ia ese mele valele pe te sau nei lolo la ia e Umia se temi o e nofo lungo le freeway
O a fuala Amerika le nu tele le tam fai fo ia fa fitauri me tau o wala. Masio tatu tama ia tu ua fausa sanga le mauta vale. A fua ilea, a fua ina ua sui i tu a wala. Sui le foiuli le me alu le ta vale. Ia malu watu e lo matu inga ta vale fo ie. Tasi atau sanga e whanonga tu pa o meleafi. Lua tausanga e whanonga atu pa o meleafi. Lea mea e tolu ane tausanga. Ua tūru mawhale. Tua lea o ngārawa. Pei tai ta vale ia o atu le atunu nei. Mei mole quality o mea. O le quality, o le quantity, le me mo mia tatu, o le quality, e se langa le titile. E le titile lau ele. Me voila na, ai voila i Amerika Samoa. Si tama i atunu, si tama i motua. E le tele fo iso na niona flat area, e tele a ina maunga. So e tala whea ngai ala ma ta vale, ma quality o ta vale e watu ni Amerika, mo Amerika Samoa na vai. Au te lofo, e fuisitu la fono Amerika Samoa, e tu i titia, e si tama i motua, ala fauta sanga ne mau ta vale. E si le lola le whea rua, e si le lola sa vali mai, le si pitonu sa vali, e o fo i aini malo tuto tasi, i se taimi ele o tue mau. A o le whae te tenga lawa. Ia, e le ngata o wha mai e maua mai i nei mea. Le fwoi la tatu te e vesi le lalo langi i le mea o le fwoi le tau o le mea le vesi nei. I le swing o le tau. O le tam whai ili se swing o le tau. Ina ia tu i titia le kasa o ona po le kasa vevela. O lea olo o a fia ai. Ia o songs o le langi ma le lalo langi. Ma a fia ai le foafoanga mātango fia lo tātou atua. O ai le whaaleangaina. Whaaleangaina e tātou. Tātou ai e mawhoi o na leanga. E le whapea o whai maile atua e tātou whai. O tātou lava decision making. Ma mea nga i le sa ili ngā tangata. E iele me maria le o tala noa pe le mea lea. Lau a matatu i le ta ilo sole ni te ua ba i le leia ina ua tūlai mai le malo fōle i te mine. Na tūlai mai le malo fōle i te mine uman whai whatautonga ua mau sali ia o li whai whatautonga tatu matamata ia i mea nga solo mai. Ma mea le tatu wa ai, ma tatu wa ai. Ma le service al department a leo. Pei o ina lava. Le o te tamwhai. Na o lola ia i le teimi fōre le ua a mata na mautū le malo ua whai ona ofisa. O le ofisa ia minsta e whaasino la tu ofisa i tonu. Ma ua tau atu i le malo tua ia tā le teimi le ua o ese uma ofisa. Sau ai loa ma le whaamawaenga. Ale minsta ale a foi. Komisina o leo. All of a sudden. Ka wale kilo mai mele ki tana toi. All of a sudden. Ua peo le ua makanga smooth. Le whasolonga o le a foi. Ale malo ma le whaatautonga o lana. Ai oso whaafua seia ina le whaamawaenga. A Iken Kyle. Ne fu isa whai ma komisina. Ale. Ona umalona na whaamawai. Ele i ai se whiutanga inga fo le te matawina ina wa interview e tamaitai o le fo le presidente o fo le na interview ina ia le minsta. Ele i whaafina wina ele minsta o leo le whaamawenga. Ele i ai sana to e tau atu fo le pe whaape tamwhai ina ia nofo. Na tamwhai ia awane i Taunu'u whaamawenga. Pena ona tala noa i oere minsta whaamawailo.
E whamawai la ia iken. Pe fia, tu te atore masina whaato a filifilia lo male komisina fou. Male komisina o leo. Pe o leo te tala no lea ta te tau mawhai, tau whawhisotai, ma nei. Mea ua mafua ai o na Faapea ia le tatou atunu. Lenga ua uma foi lana fai le whamawai. Totofia e le komisina. Le komisina fou. Ele se komisina e tatau ono na maua fua i qualification maisi. Maisi komisina na latu tau fituri fatasi. Fetalaiga. Ina ua whaamawai ia iken i le minsta. Ele i whaawhaingatai le minsta na le kou. Ma le kou le whaamawai ngana talia le lei alu. A watu roa ia applications, new applications mo se komisina fo Fetalaiga. Ele i savali le sa ilinga o le komisina. Nga i qualifications. I la tau na apply. A le opu na sau i news matu au mai. Na hand-picked. Na piki anu whanongonongo na le interview ale uso foi le o. No whanongonongo le ia le interview. O le mafua anga na ia hand-picked ai ia le komisina. Ona ele manatu ia e watu i tangata i whafo mai Samoa. O lea lava o lo iai tangata anga waa. I to tonu o le ofisa o leo o le tatou atunu. Pe o le paso leo le tati tau mwhai e tau wawa iai ma tau tilo iai. O pe o interview, pe o toe alu mata interviews ma toe wawa iai. O lona manatu. E le mawhai o na tatou avatua taipela o iken kai le na latu i Amerika. Na latu walau whaonga na taua fo i saunoanga minsta. E le te tauna Tupa'i whapena. O lo whau masoloi tama whanau a Samoa ua o ina le lei ma ua i loa fo i le tamao a inga wha le mawhau. I le ofisa lava leo. Na o mai lola i mare whau pumuli. O ina na mawai le whai unga. Ma hand-picked, ma piki e loa i lalo o le vainga ia al minsta o leo. Lea la utura i mai lola le komisina lea. O le komisina tonu ala lea atatu wawa ai i mai al whaatautonga mai le whale ie, ma luma o le whale o le maota fono o le malo, le teimi o whiutanga inga, ia ma le solo ma le solo le na luatu ale HRPP. Lea la utatu matamata uma iai. Tatu o atu e whaid whaatautonga no foto a tolu ma ia le walito a wha i le tamaitai. Ia whafsanga i tonu a pale mia ma le fas. Le ngangana. Ia tala whisilatu taliatu. Lea la ua tele mau whawhitauri. O whawhitauri lava lea. E a fua mai uma i mene. O le manatu lava Samoa. O le taritonunga ar tatou porkalame. Ina ia mawhaipea. Ona se mawhauwhaunga ma manatu o lo tatou atunu. I tūlanga fo i e Faapea e leo ni mea paua o mea ua o iai. A le mea tau te tai iai le tala noa. E te tau ono tatou wawa ai to toa i mea lava nei. E mwhain tatou wa ai o mea e leo maua se mapusanga. Ma malo longa a i lātou o lo i tua o mea nei. O tele o si o tausonga lea i ele wa afo lele na latu i tutuila. Tausonga leo. E le mwhai ona o Marchetta la e iai le pi itanga e mawhana le iai le vā o lo tausonga lea. Masai lele. Very close relationship. Lefta o tala no atu mele. Ele o lo tino toto ma ano.
o tele ainga ia Tuilaepa. Ai e iai le fesota inga le sotanga whaale tele iloa po o le tamā o lo tausonga. Ia po o le afoe. Po o le, ai mo Samoa, iau tau silafia. Le lei le fesota inga sa ilele ma papali I lauli. Le fesota inga. Le lei le vā fesotai. E vesi fua la I le vaa lea. Ai e le tatununga, e le fou mea ia, e le fou whemaranga inga ia. Le lava tau ma whai e su e se lanu ma ia, ai le lein sa ili mea ia. Lein sa ili. Ai sea, leanga e le lava tatu te vavai, e o foi la le lava ua tele tala e whai anga I le komisina, o le wō le ia, pa anga le lei, ma e sangata e mate masani le lei. Ai, ona o le ua langa lava manatu malangona o tangata. E ma whaifo lan tatu tilo, o le ale fesota inga. O mea ia. O le ase va ai er tamatai pāle mia I lana minista. A whai lava la o le Vaaaoao le Taunu'u, a o le lava e le o ngai er tamatai pāle mia, e iei sei tu le lei o lo va ai er tamatai pāle mia. Mea nai li roia. E le loa fo I le tatu au nanga ma le tautua. E au peon tatu baba I tutoa iai. E langa e o le malia I o le mele lau whamtanatu. O le langa o manatu ma tangata nu'u o Samoa. So le e le se. E iai are teimi sa oi. E iai are teimi sa oi. Ina ua langa manatu o tangata. E tatu te fiu manatua foi. E manatua foi. Na whaifara o tala lea au tūlai mai Tuilaepa. E na o ni nei tangata o lo filfilia mai I le fui. Pe o le ngā whapena. Teals, I disagree with that decision then and still do. He should have picked someone from overseas who can change the culture and bring expertise in dealing with the drug problem in Samoa. Ia, e moni le teals, manaia le manatu, manaia. Aina iei ni applicants from overseas, na iei te milia. Na iei ni applications mai fafo. O tele, lo pau le application o tilo iai, maritanga vaa. O le leo na sausu e lana whaaloia, afa masanga. Pau na tangata, no Faapea u e anga iai, wale no utala no I o lio. Ili apply lio. As a commissioner of police. Ia tele lope fia ni application na vatu, pe na iei fo ni applicants from here, from New Zealand, from Australia. Whailoa mai ia te au, pe awa pe na iai. Apparently there were a few from overseas, like who, Annie? Like who? Le iantatu tala no manmanino. Pili hemi, ia whamnia tu Christmasi, no sunga, fatua, marainga, ia whafte tele. Pe o le toi anga I a tato e leo toi tūlai mai e whaualo I le isi whainga ia. Tasi le mea o leo ala lata le whainga pālota e leo toi mamau. O te loia ia le minsta I le whaipule. E la ngona I o na tino. E le toi tūlai mai. E ielo tatununga. A le toi tūlai mai se minsta po se whaipule. O le fast. Ai toi tūlai mai lava se tangata o le fast. E na te toi replacing le fast. Tō te tatonu tala le whai atu.
E peisla mea e lunga o pei o le whaatinoina o ngā luenga le teimile nei. E iai le taruai ona o lote no foi le atunu nei. O le sistema Amerika. E hita i Tuilaepa. Ia sailele. Ai iai le vaenga o le sistema lena taea i le na taea i le anavatau ale fast. O te manatu lava. Awane i tosuia. Au langa iai le tāua. E iai le tāua o le system le Amerika. O le whawhia na tala no Tuilaepa matua ino e Tuilaepa. Le mea lea o lea. Lea lau au mai lunga le anavatau o fast. E lua e umalono fo inga e lua. Lolo vinga se furu rota usanga o se pale mia. O ko meki lava le rese. O ko meki lava le umalo na taimi. E umalo se furu tausanga po le lua paia inga malolo sui lisi taitaifu. O le vaenga le leie le vaenga le na. Len tatu mori mawina. Len tatu mori mawina ile no fo inga na umatu nei. Lua se fulu ma le tolu tausanga straight. Wa. O le ale result o le mena antu va a ie Samoa. Whapena fula. O le taimi ai le savavali ai le malo fou ile fata atonga lea. Langa e o le mena e malosi matu malo ai Amerika ile lalolangi atoa. O langa system. E run ai. Ele talia fo i tatu whainga malo mele o le tū me i whainga malo ma mai a watu na ia administration. Ele talia tatu malo lang whai mai ele whapena Samoa ele titi Samoa mai lang o tatu ila lo Commonwealth. Hau le au te tu i atu si mesi. Since I'm here, o te mon mawina, le mafuanga e lai o na malosi le nei Taunu'u. Eoi. Aua ana o atu la le malo fau lea malana lava administration e run le malo. Wa levan lein whawhita hauri le e te mea. Mea moni lava le mea na. Eoi. E o foi la i le tūlai mai. A whai e manino ta matai pāle mia. I le lātou whaatautonga ua na whaatauto e lolo na se fulu tausanga. Pe a tusa marifina ngalo ro tātou atua. E whaawau le soifua maleola to another 10 years of service. E le mwhai, te taritonu foi au o se vaenga o le anavatau le tataunto e alo ailanga o umana au mai le atunu. Umana whaalongolongo i Samoa i le anavatau ale Faatuatua i le atua Samoa. It's one of them. O lea. E umaloa no fo inga e lua. Le pepe sele si o vanga i le malamalama i le anavatau. Le whai me ua tatauna umar teimi o le amalea. Fai mela tu umalota usanga e lua le ai le whapena whainga o le mena watuai 10 years. O le 5 tausanga o le nofo inga pe a toi finangalo lofa le tua toi pale mai lesi 5. E umaloa the last 5 o lona winga e nofo i lunga o le whaamalumalunga o le sa whai mataitai o le atu. Mai e amana ia e still recognize i tangata anu o Samoa o le sa whai mataitai o Samoa. O le sa whai mapale mia o Samoa. Sile me taua ili mea. Ele i whapea ua whaia ina i se palota. Ai ua nofo manu malo. Te pia me whele le pensione. Manu malo o se whaiwhi au. Ua umare fia se furu tausanga o tautua o lana service. Na averole ia i o le mea na.
I lalo uma mea i ole mele ma whatara noa tue nei ma Seiuli. I lalo uma mele le recognition. E iai la pina le whakasā maisi e ka le sia. La tu te whaonga ina i le li o tangata pensione. E ui ina ua le tue no nofo o ni whaife au. I recognize lava i to tonu o le ka le sia o au. Me to tisi, ka le sia, po le ala vatu inga ka le sia, e ia laku vaengo laku systems, e recognize i la tau na tautuaina, le atua, i le tausanga, i le tausanga. Kapena umane malo. Ewe. O le uniqueness na o le system Amerika, ma le nei atnu, e te tau o na wawa i e te tatu nu, le ala ua piki e sa mōre mele, o lea, lua lono fo inga. Ai le fa o feo sofi le se wanga ia ma tau fai fa se le mele. Mai o te taritonua, o le pale mene o le fetimni, o le vanga fa o fai na latu, fai le latu anava tau, o te taritonu, e sava vali ai. E le mawhai no latu toi o ese, ma le mele o le anava tau na latu whaia. E uma lore se furu tau sanga o fia mepe apu le alofa le tua, e ta iatu le soifua mane ola, e ma lie fia me o le anofo tupu, o le anofo manu malo, o ia ua uma lona taimi e tautu ai le atunu. Ia na sanga, ia fole ai o tai, Seiuli, ia se isi pale mia fou na te whaawa wina. O ale me maninoa, o fia me, e toe manu malo mai fo ilo nei tu malo, i le isi lima tausanga. E toe manu malo fo i fia me, i le isi lima tausanga. But the question is, how about the following 5 more years? E whapewhia. Pe o si tele na, leo o wadu tatu teimi, fitu whasumalu, toi titi ata le valu. Ia o lea te taritonu la, o le lava mai fo i tato malo, le lava mai fo i tato malo. Very qualified afamasanga Michael Sonalole, i le police commissioner. Ai e te i le loto ina ua handpick e ana po minister Fawalo o le komesina au Filipo ai o ia o se tangata e whea luai waa o le nā whanua. Well, e mo ia e a foi leo te whai atua le tala. E Fasa le Vale. A Taunu'u. Ia whalongola i tala le atunu. Whai mai ea le atunu. Saua ma le komesina o le nā whanua wha i ai le komesina o leo Samoa. A le nofo tangata wa overqualified, Tele Lope sa o le na upu overqualified i le position. There's no such thing. O te taritonu, ona ua whaonga le upu o le handpicked. Pe o ina le ua tupu ai masalonga. Pe o ina lea ua eli ai lunga ma faufaunga o tangata. Ona o lea. Lea na iei tangata e mauarulunga whailonga. Ai le i whaonga ina. E le i whaonga ina i lunga o lea. Ian tatu na ielona ielo fesili. Anan mo handpick ai. Lan mo piki na ole minsta o le whaonga ina ia applications atangata ina watu. Mai wala ia, tatu tiru to toa iai. Leanga e tupu ma faufaunga, pe a lei o na lalanga mea nei. E lei lona ta pena mea, na langa langa lole o manatu, o le tunulanga o tangata anu o Samoa, o la tue pule ia Samoa. E le pule se aure malo, e le pule se palemia, e le pule se minsta, e le pule se fai pule, e le pule se fai fiao. O ai pule, citizens of Samoa. O tātou o pule o tātou atunu. Me foi lana lai o na faile palota ale atunu. Whapena foi nei atunu Tele, whapena foi New Zealand, o Australia, o tangata nu o so se atunu. O la tau e pulea lau ele. E pulea me fai ale nātunu.
A o ila tau e fili tangata anu. O tangata na tau o mea whainga luenga. O tangata ngā lulue, o tangata whainga luenga. Ioe, asia Taunu'u, ma se malo. Ioe. Talo whalau sunga Tuilaepa, e sao le lei, mea uma ia e te sauno iai. O mea fo'i, ioe, e tamwhai e whaasese tangata, ina ia toe o mai e tai le whainga malo. O le tali pu'u lava, ia e le toe, le na, Faafetai tofinu o waa, ia, o tamole la taua, tofinu Faafetai Tele. Lua paia inga se furu tausanga o fia mea nao mta afa. E sava vali ai lava le fast. Ma le pāloka o tangata o loo alo lofa ma Vaaaoao I fafo. Ona toe sipi lea o le fast. Le isi paia inga se furu valu. Malo sutasi. Nati voa. Amen. Le Afioga le PM. She could be the head of state mo Samoa. Down the road, hey. Next head of state, more Samoa. Yeah, why not? Yoi. Manaya nati saolele. Yoi. Ai te langolangoina nati wa oe nati le te nei Amerika. Te langolangoina le mele o le lua paia inga mamalolo. As a prime minister. Nala na tupu le mele a Samoa. Na tupu le mele I le vaenga fōlia. Ale fast. Mana tua foi le fesui a inga o mea na fesui sui mai ele malo taruai. Sui le tavale. Sui le awala. Sui le afo le taimi. Sui le aso. Sui mea oka ngi mea nka sui sole. Oka ngi mea sui atu le upu mamalu. Le toe whaangaina le masiofo. Yoi, sui tausanga e 5 tausanga, sui tausanga e whai e tangata maao o le malo. Ua fia ni mena sui. O le hape pese ia le wanga ia whai mai o le malo sori whaavai, sori tūlafuna. Ai le se I mawhau I mea e tele o le whaavai na ta sui e le wanga lea. Ua matua I sua malia. Daylight saving, leno o vatua na nafi. Ta sile na mea sui. Sui mai le laina fo le laina. If not laina o le ekueta, o le laina lena toso mai le vao fale alupo, toso mai le vao tutuila, ma fo na sui le aso. Ma le pata. Sei fa au tatatu ua toi titia o I mea na whai ele atua, ua tatu suia. Eoi. E le matangofie. E le I matangofie. Tau te mana tua o le mea maali e Samoa. E sui la tuitia na menta sui le mea. Sui atu I, sui atu I. Le I ono whaatasi lunga se mea a mea la sui le pale mio Samoa. Ana le whaia le palota o tia ina le palota. Whapene ia o le pale mia. E sa o la pese. E ta sui le tele mea e o I mea na whai ele atua. Tui tia pa ia tui mea na foa ele atua ua pa I ele sui ele tangata. Ai le sui ele ta maloa. Le au whainga o tausanga e sau whai ai le pule. Ma whai ai ma pale mia o le atinu. Tau te waila o tau ele matau tio mea. Ana le a apa tua le pule o Samoa, o ai le pule o Samoa. Tangata nu o Samoa. Ana le mana o le pule sui loa, sui. E se mana ia. Ua manatua Samoa, ua te tauna sui, ai vai de whainga sui ngā mea te malo ne whainei. Sui e toi mara daylight saving. Nā mela ke o tui fu o atu nu o Pacifica tropical le weather. It's a tropical weather, nice and warm.
pe malulu foi po le vevela po le e le te tauna suia ioe. Langa o mea whaavai ngā le tua ilana lalo langi mana ngā luenga fofoa. Ai sau te malota sui. Ioe. Sui le mea. Fia ni mea o ta sui. Sui atu ma le whaavaa le mea fo le whaavai le atua. Le ana tu e tu ina tua le whaavaa. E tu o sea. E se whailoilo. E te whaitau atu te tango tu le tusi whaavai i le atua Samoa. O nau tatou lolo la ia lea. O mea i e tu tonu o le tusi. Le whamatala mai sistema i leina le tua le whaavaa. Whaavai i le atua Samoa. Tells us what is inside the book. Tu te ape o tu Tupa'i alele. Nā lova ai atua, Holy Bible tells me everything is in that book, hardcover book, are holy. Sau ka malo whemia, e tuu i te tonu, sei ese mare whaavaa, put inside. Nā mai lone whemia ko asa o me kuale, Oi, vai atu i hao te sani. Ai mana tua foi. So se mea i tu tonu o le tusi whaavai o le atunu. It can be amended. Amended. O lona winga. A alo lungi eila le suinga o meo le whaavai. E keila e mwhawhilanga amended to i mat whaavai le atua Samoa. Ia, o mea ia. O mea ia. Ta sui o malava mea. Ai le sui er ta maloa lona tula i mai o ia o le pale mia o Samoa taun sui. Le ai masina i ota tasi Faapea na ono nei lunga. E ma Faapea ai. Sui mea ia, sui le tau, sui le aso, sui le melea, sui atua i ma le aso, e sui e le pare mio Samoa. Le mse me Faapea na. Tofa ai la uto i ai Samoa. Ia, o mea lava tupu o me tatu te manino ai. E le i se. E le i se, le moni, ma le whamana. Me le whafonga o le tatu tala mai Samoa. Le u tanu mai tatu tala fo mai Samoa. So o ai tala whiunga ia ma le pai mai o le tatu malolo na tolu. Me te Tupa'i, pia mai a tatu tala fo mai Samoa. Se me le whafonga. Fatalafatu le se fonga tai fo mai Samoa ma na tamua. O langolango ina malo simo lau Faafofoga'aga e le Paradise Supermarket and Senior Citizens Care a le Crystal's Room and Board Company i Anaheim, California. O se tala le tamai whanau whaingaronga whaavaitai mi Melbourne, Australia. E 5 molianga matu iai whaau o 5 wa Afiai le ipo le ulu o manu ai fōlinga. Manisi vaenga pōna i vi o 5 wa whaina. Na tutu wai leo al malo Australia prosecutors i le lato tangi i na ia whaafale pui le alo Samoa na ia io e ina molianga matu ia umanai 5. O le neimta upuna amata tō lau i lumo le whaamsinonga mau lalo le Magistrate Court mai le lua whelua Tasi. Na fuafua whaase ele whaile le whaamsinonga whaitu malo le County Court ona o le matu ia umanuanga ma li ipatia whaamaoni mai le whale mai ma leo o lo tu e mori maul mta upu petai. Na toe tālo sanga ina ia tō lau pēr le mta upu le whaamsinonga mau lalo ona ua wawe i oe le na whaao 5 i ona molianga. Ai mai se le tau mawhai ai o lana loia e sefe mai le na molia mai le whaasalanga whaafalpui. E ono o atu le fitu tausanga. Le unga le whaamsinonga pe ona ta ua lana loia e suvalu masina e ngā lue fuai au onanga lau tele. Whaamalo sia le whai o ana porkalame. Faafofoga'aga faatula fono mal so ino langona ina isui le counseling and psychology program. Faasao na toe li tia tu sei soli tula fono e tono suvalu masina ona porkalame mo le au onanga lau tele. Faatuatua ina fo e loia le paia ma le malo le Taunu'u ai mai se tangata Samoa e anga atu i vai tau o Fia vai nga tau apu pol vai nga whaingaronga whaavaitai mina ia mauto o vai e maule on sai man whaapalpale alo ese mai le ita ma whai aini ngā o ioi ngai mulmuli ane tūla i ail whamsinonga.
Nisi o tala wa mai ala fono fa altar sanga al komise pulele Fasa o I au whenga Ulua'i I vasa tu tono Pasifika mai tulangi sefo. Sa whaia leila tu kuki le so whai le so valo te sema. O le mta upo au tu e anga il Fasa o ina leo au I ai sami o vasa Pasifika. Ma ve aile minista o whainga whairom whatu anga la au le mali e toa pula tai vau. Le ua tea fosi shmet ma se vaenga. O le au whainga ruenga I whai masui o Samoa. Whai ngā whono I naile malienga. E whaatapula ai ai te tau no whangota ma wha mautu me whainga ruenga I whaatino ai le pū lea le lei o whangotanga. Ma le, o le mata I tuwina o whainga whaiva. Tolu, suinga o le tau ma iainga, ai o Afianga o whainga whaiva mai suinga o le tau. O le ngā ruru e whaatasi o tunu e mata I tū whangotanga fuafua. Ma le wha o ngā ina o Masini wha ona ponei, whaatino ai le mata I tuwina o whainga whaiva. Ma ia whai sao o Taunu'u I le saunga le mu o vasa o le Pasifika mona a wia. Ua sanga whaamalo sia le whai o aia inga mai le whaalapo tonga o tau ma whalaulangi. Whaasanga I le wha o ngā waila au e tape ai inseti e le au whai whaatoanga le Pasifika. Au fiai ma Samoa. Mauna iai e le mta ngā luenga o oa whaanatura ma le sio manga. A fianga mai waila au ona e pei o le waila au whangavao le Paraguay. O le whaatalanoanga e pa utonu lava. I le whaatulafono ino le waila au. Ai o aia inga e lima taitai. The FAO WHO Guidelines on Pesticide Legislation 2020. I le pepo whaamtalanga mai le ofisa o whaatoanga o ta wai e ui o se tau mawhai se itia soifuanga mal tamau ainga. Ai o le lu I tau lea o le ofenga iai nei. O le whaatontonu mal mata I tuina o wha mai ma meola o Afiai whaatoanga. I suenga wha mawina le SROS ko le ofisa suesu e wha scientisia Samoa. O whailoa mai ai le la matia o le soifua tangata. Ona o le wha o ngā ma le wha alea te tau o waila au, ma lo latou lafua ina. O whai ngā mea alofa le nei vai tau o alofa anga e ala I Sosani tupe, le awa ma au ia i le wha la poptonga le Pacific Easy Money Transfer, le Moana Rental, ta ma onga le Coliseo St. Joseph o le Valu, ma le Kakia Mai Club. E lima sulima a Fetala le tupe o sa ilinga, tu ufa atasi mo le wha moe Masani ai le nei Tausaga. Ma wha mea lo Faatuatua le lua lima afe I mapu whangalele le mota o ta mamtina Atua. Lua lima afe mo le Kamalite Nuns I vai lima. Ma le lima afe mo le Kamalite Nuns le Royal Oak e New Zealand. O sui le wha poptonga na la tau au siake au fiai le fionga tua tangaloa au mua Mingland wai. O le Plestene, o le Form 4 St. Joseph's College o le Tausaga Tasi valu I Samoa. La fai Tele Dani le au pepe o le fai Tusi. O le vasenga o le valu St. Joseph, mauso I New Zealand, Mangele Daniel Akia o le Samoa Country Manager o le Pacific Easy Money. Ma Faafetai ai e le sunga pesta le Taunu'u na lo whane le konseti, ai o le whaonga ino le onanga le Pacific Easy, o le umaua mai ai vai ngā tupe, ai o le alofa ma le skopa ma le akopa. Le si whongol tai au fō mai Samoa, lana whapaanga ma le Paradise Supermarket and Senior Citizens Care, ale Crystal's Room and Board Company, Anaheim, California. Ia, e eri tatu nua le ua whiaunga lava le uma o tatu tala fō mai Samoa. Ia e Taunu'u mai lo ma tatu malolo na lua. Ia le la avatu le avanoa se I anga I mai lunga. Ia, te maufoni nei avanoa le lei, Tupa'i, ta te whelo iai. Ia, watu le se pale o ta ua nei aso. Ia, eri tatu nunga e uia ina lolo wale tau inisi o taimi. Ia, o matule u fasolo ina marulu, tatonu o tō nai ua fasolo ina tau mafanafana o tō taimi o Kirisimasi, ma tau sanga fōu.
Ia o le lava la unga tasia tātou I le mea alofa le atua o le soifua ma le ola. I nā mai nei, ia o le mea o le viinga lea ma le faafetai tātou. Ia, o tuana nei avano whaatarafa mai tātou Taunu'u Tupa'i, mai whaaloana. Malo so fu Tuilaepa Faafetai ia ua leise pale langa le fta ua fai ngā centers ale ofisa le sawa I le atoa le whaatalo whātu le malu le Taunu'u o whaafonga mai le nei tūlā ia po whese I tūlā o le lope o maua mai le au nanga si ufonga tau fo ia malo so I fua maua malo langi maua o mai tātou le lofa pēna e sau no Tuilaepa tusa o tātou I le alofo le tua whapena tātou mawainai le ola maloloina I aso Tasi. Ia, malo lava le. So I fua maua, ia, o si mai elau whaafonga po la fo ise mea le whaiona watua le nei Afiafi. Ia, tu sai fo I martou whaafonga. Faafetai, Tupa'i o te taritonu o nai pisi o I lau ngā ruenga. Ia le lava ua tuli mai tā ua nanga. Ia ua lava le tā service mo Samoa I le nei vaenga o aso rua Tasi. Melea ia Faafetai tele I lo temi whaavnoina. Ia o manatu, tā mata maia I se mata upu tā ua o I oulu mawhale le temi nei. Tā te amatai, mai whaaloana. Lelei, o se tala fia, o se mitanga. Manaia. O le whaamanuianga I le Afioga a le CEO o le whaamasinonga o Samoa. Le Afioga ia pali I John Taimalani. Ua I o malmanuia tam whainga. Le ua whaauina lona Bachelor of Law I le University le nei o Kilangi. Ia, o se fiafianga peno whaatu, o se tala fia, o se tala tātou te mita ai. Ia, me se foi ia. Lau Afioga Tuilaepa o le tau tu malo mai Ia. mo Tele I sa la whai. Talo whai. Ia, ua lo ia la te malo. Yeah, officially. Ia, se te mfoi e watu i eise no em whainma whasoa. Ia, I le fui la sanga fou ua ngā iai. Malo Faafetai. Ia, iei masisi tala se mai rina. Mana hira tala fia o ta amatai? Oi. Ia, langai le maua se taimi mā te wheloa, ia la sa pisi fo ia whapena fo I le pisi o au ia le tūlanga lewa iai. O le si tala fia o te fia whaasoa atu. Peina, na iele vai aso taluai sa tu fesili Pero o le ale au tu o le malanga le fionga le komisina leo ia Faapea fo le. Ia. Le minsta, ia o le au tu o la to whainga malanga le na o ai o ngā ua offer mai e saina, they offer a law enforcement support mo Samoa. O le sosoani ina ia to e whaamalosia I le law enforcement, the security operations, and to improve le anga waa o atunu o Pasifika. So ele no Samoa la, Faafetai le na au nanga o tala whiunga. Ona o le le tali ngā malo tele a sua tātou atunu o Tausaga Faapea maua le ola man malosi. Ia wa tala whiunga ai la lea au nanga ua ofa mai le malo tele o saina. Peo le tūlanga na le sa malanga ai ia le a fu le minsta ia Faapea fu le komsina. Ia o se si foi tala fia o le tūlanga lea I le malanga le sa malanga I fo ia le fionga le minsta o le ofiso Faatuaga le fionga la au le mali toa ese le tau o le nafontanga le sa awa ia tuai I afo I Cook Island ona o le tūlanga lea o lo mana Umia ni solutions mani awala to whaadele ai ia le tūlanga lea o le wa whaititia le ia fo le tele na mawai mea tau mawhale atunu. Ia maua le tele le tupe le economy a Samoa, le alpacoa ma le tuna. O le wa whaititia le catch o le ia le na, le lasa ele fontanga le na awa ia toi la uli, na ia tau mwhai le tūlanga le poani sosoani e maua mai ia tunu unei, ina ia wa mantua le fo wa tele waa,
Waafangota te tele ia le e whaasotulafono ngā lātou whangota inga ngā tai whale o Samoa. Io tūlanga ia la o titilo iai. Io se me fia, se me lelei. O le me lelei e pui ai ia. Mea mo le atunu'u ia e maisele le tamau ainga so tātou atunu'u o lo tam whaile whainga mālo o lo tūlai mai. Ina ia mau ai se leleinga solo lei luma. Ia awa alom whanau tupulanga o lo tupu'aga. O lo ke ata o le tala no lo ke ata le comments ka le o Frankie Stein le o mai Ia. le me anga ko ku mai ku le pa o sui ku le pa ku spai e so le ya Ia ore tātou nuana tele o nistanga ta ta lafo i lunga. ia a o ta ia le vaenga le Tupa'i whainga malanga ia pe o tūlanga e se nei no fo inga le whewa inga minsta ia o lo whewa ia nei O se mele lei. yes le winga lo tal langa le foi wa pu e mai e sivaenga sia sivaenga foi le i le plukona le foi o latu o mai e se awala leanga e le o latu whanga ina fa mai o tā whaonga ale whatutua ale whenga malo ai tā whao I tupe ale malo au tari tonu ori I tupai si a mai sau fina ngalo wa te loana telefoni ava no Faapea na maua fo I I latou I le taimi o no fo mai ai a faila ele I feo ai o fela o ia tupe na allocate mo feo inga ia se let's sau fina ngalo E le ai ama se senga o le tūlanga le ua wha maite ma wha ai lawi loa mai e le whainga mālo o tūla I mai nei. I le taimi fo ina tūla I e lātou. O mo o whamanuianga uma nei sa lātou maua. Ia o le almena o iai. Ia o mai le so le ni tala o ni tupe ma ni tala e wha maonia o mai ngā luenga sa lātou whaia. E pa wale mea te ia wa tua le pisinisia le whai pole. Tua le pisinisia le whai pole. A e tanga iai e na o tupe maua I le tutongi whai pole. E le ono tu e se wa alele o se sipo. A le tulanga ia Faafetai le whai ngā malo le iai nei. It's the transparency and accountability. Ona ole a olo o lātou e whaamomo I a lātou le tamau a inga mo le atunu mo le leo Samoa. O a umala whamanuianga o lo a mai atunu I whafo ina ia o atua I lātou ina mawhaina whaini mele le mo Samoa. A leo whatino. Le tūlanga tonu al ngā le e pisi le taxi o whioa I o minsta nei whanotanga. O mea whaaleleia I le tamau a inga o Samoa. le o mana ia tele ai o si whamatalanga le o tonu whaasao le whaalongolongo o tātou atu langa o tanga lunga whamalama o le wheoa I o minsta mawhaipule o le whainga malo I tupe a le malo tā whao o le upu le whaonga o tā whaonga ai a le leipea o na whaalongolongo o tātou atu nuu le ai o lo se o lo avise whaupunga ia ina ia tama whai e whaasese ina I le whaalongo Samoa e te le tāu o whono tanga ia le fo ina awai tama te pāle mia ngā ia tu Peritania o so ane Tupa'i ia le whai watulana I lan sa iri ngā I luto atu nuu se teimi o ia ta tala no mena ai ina ia whasa o pia si tala le au mai Tupa'i o tā whaonga Ia lelei e la whaafewhena la tō lafo o ta whaonga o lo whamasino Samoa. La wailungo newspaper ma la autu stala I Samoa. Ai inga o mo fontanga le sa a wail telo minsta. Pela al mea le sa a waile fionga ia olo fitima ai. Ona o le fontanga sa whai I lontona I mea ta wafu le fo ina o ai ma tangata nga va o langa mtanga luenga I le natu langa. Ia le fontanga le na awa ia toile fionga lauli ma le toa I Cook Island ona o le tūlanga le ma le fono ai ma isi atunu o Pasifika le Faapea na o se fontanga na o tangata to Tasi ia o le fontanga le sa awai le tamaita I Palemia
le ia taimi lale nei o lo whaawawina le fionga tō susulu. Ia. Ona ua fo'i mai le tamaitai palemia. O la lai wha uma le so. Wha uma le so le fontanga le nā sa utala noa se tasi o le au malanga. O nā nei lai ea fo'i. Uma le fontanga ia tu vai ese mai e lo ma du mai anga i mai nei New Zealand. Ia na whai malanga ile i Samoa i le aso lima. Ia tanga i fo'i. E le whai valea ia tu lou lava le fionga tamaitai palemia malana ka peneta. E lo i tu i valea. They plan ahead le whaingo ala tau ngaluenga. O le mea tonu ala le na leina tu'u le usuina o le fono sa mo le palemene. I le aso luas fulo le masina nei. Mai aso fou. O le taimi na e taliwa toai uma i Samoa i le tele o minsta nei e lato fontanga nei sa fioa i sonoai. Ia na ua whale nā tala tā whawale. Ia. O le ale sito i ngā tala whai ai. Whalo tala le sito i ina le whaina whaasoa mai. Se ua loto ti ngā ma loto ele elea. Na ua vai atu ua manuia uma tau ma whainga ia whai. Tau whai ngā malo fau. Ia. Ele whapetua ia ai. Sa oailau saunoanga e ta tau na whaasao. E leo ni ta whaonga. Lai whamasino Samoa. La ua lau i loi lungo TV ma mea. Ngā luenga le leie to e se ele tele o minsta nei. Faafetai. Mai e le tau whamtalaina le tāua ma le wa yeri mai a le results o le whewai ai. Ioi. Tupa'i na o waai atu i le ata to'a whā. Ne whionga le palemia. Mai la tupi original members ia le lawai matai tu e le Taunu'u. Tei loa oe. Talo mai le tele o whewesia inga ma rumors Afiafi. Na ua vai le ata lea. E li mai mawasa o teimi na whaitau wai le ari kōru nana sau whaatasi manata. Ua lava matutoe le ata lea. I whaamatala mai i ate au. Le ai o rumors uma ia e whaanongolongo i Samoa. O mea pepelo uma. E la sa usile sila ia. Na ua to e tali lava lau a fionga lau fesili Me fo telo taimi ta whaasoa O te whaasoa lava o te tali tonu. O te le mai maua le taimi e whaalongolongo i rumors. Pe o le tala le sau no so o mai lau le ma le to e te au sis. Se awal mai maua le taimi te apo mai momo le la pisi. Le ai vanga nā la wawa tau whanongo mai o Faapea atu fia me tu lau le fionga tamaitai palemia po nisi o mātou o le tau la mua ia na tātou i loa lea ai mo me o le tele o la au moso oi le mai ia toi pea fiu ala tau e ili se ilonga wa moku la au ia fta ilona a tu langa na iai tele o la au moso oi fia vea i tala pepelo tala whaatupu e la tau te whaia ina ia whaasanga tau ai ma ave leanga i nā i le whainga malo ma la tau tam whainga lo tam whai nei mo le Taunu'u. Ia peno whai atu, whamasino Samoa le tele o ngai o inga mga luenga le leo lo tam whai le whainga malo. Ina ia maua ai le tamau ainga, ma ola fia tangata Samoa awane te ola polonga, a mese le tū le tau ai talafu. Moni. Nau whanongolongo le interview o se tasi o matai mai le fio anga o sa lenga tasi. Tui sa lenga wharani. Mai au mai ai. Declare. E leo whaavaivaia pe tuu tia le lango o sa lenga tasi. Ilo latu whaipule. Ua ave sea le tofi swimming star maia. O se tala e whaamumoi loto ma o se tala e ngona ai. E le ai anisi la talata i le main star lango. Na o la tau na lango ina. O lea lava la o lo whailo. E tū maupea le lango ma losi. Ale i tū ma losa lenga tasi. Ilo la tau whaipule. E ui ona ua a nginga i le ea tala ma upu ma le mau tua inga. Ai maise la o le decision o
ua whaao I le suan ua ave ese ai on tofi. Tatara no mta upulea. Man whaololo. Le lei, o te whaftai e whai au I le tū mālo, pēna e sau noa. O ai lava se tangata lātou te lata mai loa tūlanga ma meo tutupu. O e o lana komiti sa lango ina mālo sina ia. Moni lau sau noanga, ia, e ui ina ua whaile whai unga te maita I pale mia, ai iailo o tartanunga, e o lela atu e whaatasia umale ka peneta, ia male au waa atoa umale vai aso fō, pe a maua le ola male malosi, ia o ina o le a whapena o na la whalea I loa telo lato mata upu, ia o ina fo I tātou te Ulua'i se tala muli mai, ia na I loa la ia tūlanga o le mea wai ai, no doubt, e uma fo I fai se press conference, ala Afioga te maita I pale mia, e na te awi ili ia uma mai ama, ma moli mai le Taunu'u mea o lo tutupu, ma fuanga o mea o tutupu. Tupa'i ua, mo se rua wanoa mali o mato whai ari o. Le mea tonu ana le o te whiwhia I nei Tuilaepa. Tope uma mea mato ofisa nei, pu e male taxi le whale. Le umalo tamta upu. O la umalo na le matio nei le fiafi. Ia, le lei, Faafetai. Ia, sa ta Faapea te rua mo man malo, ta te tala no ai, ni rua tala fia. Nia fia ui lea, ta tala no ai na o ta ua pea uman rua teimi man malo. Ia, le lei. E le whalawlawe le tūlai mai Samoa. Na tūlai mai I le masina o November, lua afe se fulmariva. Pe le fito a lau le whai unga le masina, le sfareile le ntia nei. Mo meo tu ngā ta vale. Mo tupulanga tala vau femitai. Ia le la e pe e whaita wina ai, tasi le me lo ai, le tele o meo whalawlawe o tau ta vale. Taru ai, ua ova ta vale le atu. Ua ta ilua ta itoru ta vale le ainga. E tasi na disadvantage o mea, ma ua vave femi tai e tupulanga o le, na so si fia le whalawlawe le, mariri waitangata a lea laumari unga. E sao, o le whalawlawe nana tupu, le taimi tonu a le COVID. November. O te mana tua le taimi tonu a le, taimi o sa o le COVID-i, le sa tupu mai le whalawlawe I le umoenga, le anga I le whanga. Ia, mon. Le na maliwa le tama le na tulo wal Faafofoga'aga le sa lele ese ma le ta'avale. Ia. E mana ia le whai unga lawa a mai le Afioga ale lo ia whamsina sinia ia vui Clarence. O le awala tele e le o se awala e whai eni tu o ngā ta'avale. Mana ia lau tu ia la whai unga ta ilua Tausaga. A le taimi nei o se ia malai sene. Ia. Mana ia le whaitetainga lewa a mai so se sia la vea me tau ta'avale. Se ilai sene. E te toe alu la e whai e ia o ngā whapitoa lawa wa fuafuaina e whai mo I lātou nei. Tutupu ai whalawe me tau ta'avale. E o toe a se ia lai sengi. A e o le lei toe whai la le a o ngā whapitoa la le ua whaatula'i mai I le transport. Ina ia mwhai eina. Na toe a o ina ia lātou e mai se la tūlanga nei. Wa le Faapea wa maua lor ta'avale. Ia e mai se ele I umi na ave ta'avale ia talavou. A le na whai ni li ngā ta'avale lunga le awala tele. E man tua le awala lea. Ia e ngā I lunga le awala. Tupu e lani whalaula. Ia o paole me o le ta'avale vale mai o le ta'avale I lalo. Ia e te Faafetai ia ua umi tele le case le ne lefta ai longa na laulo na I unga. Mana ia, le vaenga lea no utala noa I ni tele lope na e lea sa utala noa nei Tupa'i I ava noa fo I mantua le tatala noa I le tasuinga o mea I tasui le malo taluai. Sui atu lea mea, tasui atu ia mea, sui atu mea. Ai lei ma se taimi e sui ele pare mio Samoa. Lea ima se iota tasi in tatu tau Faapea I a me Faapea mai le kapeneta sai ai. Ia umarona sui le daylight saving. Ia sui at loa ma le no fo inga pare mia tau whaangata te mea.
Le la o tula mai le tatu le whenga maloro i nei. Pio le ua le vaenga o le latu ana watau. Ia le lua paia inga. Se furu tausanga. E umalo se furu tausanga o tau na su. Na sauva ai wha le mawhau ni. E tonu lea ua ta oto ai wha ta otonga e le marofo. O te Faafetai ui le Tofa a le komiti. I le taimi fto atau a matalia na Faatula'i le Faatuatua le Atua Samoa Tasi. Yeah. This is one of the biggest issue. Yes. Ona ti tilo lātou le taimi nei o le whainga malo le sa iei Tuilaepa. O le umi na iei to tonu o le whainga malo lea pule to atasi pale mia ia tele o whai unga ua whai to wa le mea tonu ana le nā diai. Le na Faapea mai. E tu se fulu mon tupu minsta. E ao ona whai le whono al palmene a whai tana le ua whai le launga le minsta ai la ngā mai e sesi tu wa le tali le minsta ai tali Tuilaepa. O le tūlanga lana iai ua umi na tū le foi ua pule to atasi ai lava i mea nei lea la lia e mai ai la le tele tu la fono ma mea le sa o ia na lia e mai. Peila o ina la le sa fai ai lole le ai inga lea matitilo so ala pule le whainga malo le wai ai nei. Whaata atia e lole a ngā watau. Lua paia inga se fulu tausanga, it's more than enough. Manaia. Manaia. La ta o ope i mei o sui ngā mea i na whai. Le asa uava va ai Tupa'i le suinga o awala, sui le ta vale Seiuli, le to e watuan ta vale Amerika, a sau i le product mai China, Japani, mawhia, ua fau masoloi, ia tate anga i le asa wa i wale ua ala langa fo i el plukona. It's a blessing for Samoa. Ne tele o ta vale tofu a inga ma ta vale. La asa wa ai whata mai tai e. Yeah, mana tua o le blessing i se a inga se ta vale se tasi. Yes. That's what you call a blessings. And tanga i, o sa iei Samoa le taimi lena i le swingo. Lena whaatopelau le swingo le tu tamatau o ta vale. Yeah. Ona se pōfu i sa whai se fia ai whailoa mai se tasi fu ta mai tai. Lau le ta olon swafa. Ai Faapea mai. Ai taimi o tele i matai. Chera. We e loa le mea lea le watupu. O Faapea tupe o le a Faapea mai. O le wasau nei lona to olua sa New Zealand. I print out mai le article wai lunga o penga ta whailangi. Really? Le fuafuanga le whainga malo e suile, o le a suile tu e whiwa i eita a vale. E man te o le teimile nei, pe o le tactically sa whao ngā e le whiunga a Tuilaepa malana ka peneta i le nā taimi. E i lolo e yeise mea la mana o e fuafua e whai. E mana tua o le mea le nei e le mwhaina whai e to Tasi e lātou. O le mea so a lau pule uma i aisa mo atua. O na whaila ia whaatope lau le whenga e se taimi o le pisi vevesi sa moa. O le taimi tonu ale na i e fufuanga lea. O le lua afe ma le fitu ia Ulua'i. O le taimi o le mātou te pisi tā penga le South Pacific Games. O i nā le ngādia e mai ai. Sa i eila le taimi no fisiningia. Sa le fia ai la i la na fionga. Wa o le upun whametau. Po ai fo i whaia nei tala whaatupu o alanga no whaitau ngā mai e tea o le pepa. It was printed out. Le lai fisilingi ai. Po o ana whea na ieni tau pulenga, po o ana whea na whai ai se whanotanga ma whaai loa i a Samoa fufuanga nei. Le tonu ala le na alu ele soro te ele sa tau la mua ele fionga ia to ai loa Solomona. At that time o la elo iela na fionga ia to ai loa. Ona o le tūlanga le e te tau na whaalawi loa ia Samoa, give it time. Ale mel nei, na suia whaamuta i loa male mai o ta avale mai Amerika. Ai saule ta avale mai Sapanima, masang ale na lia e fo ia ne te otua i sesi. Alia e fo. Ia olo ia e fo ni
whainga paanga po ni lātou shareholders, mai company ia sāsawa i tāwale mai saina. Wa te ea wa motu whapena le saua tāwale mai Amerika. Ai pe o ina sa mawai fo ise se toma anga le tele o nisi a inga. E mwhaina o tutuila a mai eila to tāwale mai tutuila i atulanga lea. Na matua i motua e whai eila la utala no te e fo ia. Ai o tele ia ese mai ma Samoa. O le company New Zealand le na matou o Samoa whengaruengai. O taawale uma la matou o le matou fleet o taawale uma whaiuli tau matau. Ia o au la na mawai la taawale e tolu o le double cab piki apu ma le four-wheel drive ia ma le van. A mantua la taawale uma nei whaiuli tau matau. No tau mawhaila ia whaatau ina wa ia se tasi wa project ia pemprena whaatau male. Na walu le officer leo le upu le mawhai. E sāna taimi nā sā tu la fono na e whaatau se taawale whaiuli tau matau. Ona se tasi la o utuangane insinia. Lea la na oka mai Amerika le dashboard le whaiuli tauanga Vale. Na sui eila i nga ia le piki apu le tūtawanga Vale. Le na whita ama whailono tango whaatau ese le piki apu A le wato e whaafose ia le luafe ma le fitu. O tu so le iwa whale na o ese Samoa. A le luafe ma le fitu to e whaatope laua le whaingo o le tūlanga le wa sui taawale le tūtamtau. Ta ofire to e import mai o taawale mai Amerika ma tutuila. A le asau sa o mai taawale mai saina. Ia le whala na i ele tūlanga na ia whaafitauli na lia e mai ai. Ona wa a mailangi website mangi email ia company taawale nei. Mo le lau tele o tātou tangata Samoa ina mwhaina o ka sao ala tau taawale. Ia ila nei tangata na molo awa tua ia la tau tupele i maua mai la tau tupele maua se taawale. Le la sa tele le vevesi ai loa. Ia le lawo e la tūlanga wo mawhailona o atu ia company nei New Zealand. Le au whai taawale. Le la tele nei mo meo car dealers i Samoa. Wale o tue mwhailana ave sao pe wal mele sa ila matanga. Sa o ka sao anga i saina ma Japani. Ia no wali ia ele whawhita uli le i tupe nai tangata ua lafo. A le wa ato ta i fia masina o fiwa tatali taawale le taawale le tupe. Ia, ona pe o le au tala noa o le Vaaaoao le ma pe tasi le mea o le si iai e vanga o rolang noina ia le foi vanga. O mea ia o manuia le Taunu'u o taawale ia. Ona ua sui le avanoa sui ia i tu foiuli. Ia e whaitau ese tangata ma le lātou Vaai iai. Ai mana ese au tari nan whai mai. O le blessing lama. O le iai o le taawale tasi e la ainga. E le lua le toru le wha. E le o le tofu o tangata o le ainga ma le taawale. O warturanga na le wa ieri te mnei o le saole. O tūlanga na iai e titilo le winga lau tala le blessing. O se blessing se ainga e maua se taawale se tasi. E titilo la iai. A ola le tūlanga la le whape o lua tolu taawale. Iai le teimi walu taawale nei tutu. Ona o lea, wa taungata le swau, taungata le penisini, ia wa taungata mai pāto taawale nei, te lo pāto taawale te fiua su e Samoa. E sa ili atu nei New Zealand po Australia le te lo pāto taawale. Lana lo te mol maua uia, e ia o nephew te whaila whale insinia. Le tele na malanga mai e watu la container o pāto la taawale fai. E leo se mea whai ngofie. Ia a le mea pito e siliana ta wa Tuilaepa. O le tilo la lea pela tūlanga le e nele fionga ia tu susulu ma le au malanga le i le COP28 le nei o le tau whaiti o le kasa ona ia mantua o le tele o taawale ia o le tele fo ina o le kasa tele fo ina o le ele ma mea uma ia a fia le soifuanga ma le i te mau aino tangata Samoa moni lei ia na ua manino sia vaenga o le suinga. Tasi mea nga lenta tala noa i le
tatala no le suinga o le afo i le vaenga o le aso ia Daylight saving. daylight saving. E le langa o le lano lava o le kera kowi lea o le tasuinga o mea. O te whawhitai uia, o te whawhitai le afo le tofa ia o le fionga le minsta, le taimi lea o loo ia i lalo le MCO, i le fionga ia le Taunu'u. Pe o le mea mua lava le nā le Taunu'u na whai, o le toe whaafoisia le taimi a Samoa. Anga tele na onga ni mata upu satu la i mai ai, ai mai se lava ia whanau teine, tele o nei ainga, manatua. Io manatua fo o Samoa, pe o se me fia o se whaeanga le se ainga, i se atalii po se awhawhini, ai pasi anga i le kolisi o Samoa, ia manatua la telo tamaiti mai no uitua, ia walato au sia mai le nafa manuianga o i kolisi i mai taulanga. Ia e usu mai le tae apo ina wasui la le taimi. Ina wasui le taimi. Fai mai na le sa moli mau ale to tele sa whaatano fo inisi lungo o le TV ia lungo newspaper. O le taimi ele isui le taimi. E feusu mai whaatasi mai ia mātua ma whanau i le tae apo te o le ono la ta le fitu o ese mai. A watana na sui le taimi. Wa tele no ese mai le te o le lima le tae au. It's too early. It's too early. Ia manatua. No mai leo nei mātua o momoli tamaiti le aonga o mai mātua o sauni o inga luenga. O paule meo iai o le lavea o se taa Vale le ngata le nā tupueni whaalawe i la awawe awe tamaiti a mai se la whanau teini la awawe awe tamaiti o le loto a le aonga ia manatua fo i tātou te le tala no man whaalawe me tupu o lo ta ale filio ti Apollo tele fo i o whaososonga i la tau o lo tango fia tele whala au whasaina feo hai solo tupu i whalanga wai ei mena tupu i whanau teini le la sa tele ina whaile whaitionga tangata. Fai o le ala popo mai e watu tamaiti le aonga. A o le mene o le wawe na toe pō mai, a li i Taunu'u, le nefeto a mānawa mātua o e piki tamaiti, toe Taunu'u atu i le whale. Le lava se taimi fai e tā penpenanga o tono a inga i mea ai me whapena. E te le whawhita uli sa tula i mai. Ia au te whawhitaia ui o le mea mua le le fionga ia le Taunu'u. O le toe whaafoi le taimi a Samoa. Ia le fo isa lu ngā la lo tau ai maa mai e fo i le vaenga le la. Faapea o le fia popoto mau mai sai sui mea la tu te leiloa fai ni mea le mwhai la tu te leiloa ta ita se fai ngā malo. Ia, le la atolu Tausaga te le whamanianga o Samoa ina ua fai i el fai ngā malo lo tula i mai nei. Tupa'i. Mana ia le mena we au mai i minstale ili a mata pina a matala na no fo inga ili su ili fingo fina sui mele wa pina Faafefe mai i le malo taluai o mea ua pi ua establish ia latu whainga malo i mea umani ta sui a mai a Tupa'i le la sa sila luas futolu Tausaga o le no fo inga not even a 100,000 for what is it to malo lea ua tatu baba ai o au tango e whaamatala whainga palo tala iti na umat nei. Pei o le kile matatala e whaamatala mai lo umawhawhau. Ua liliu le atunu. Ua fuli le atunu. Iwa se fulu le iwa su 5%. E a fua, mana tua vo ele mea vo le whapena tatu pepese i le alofa. Ai le se me whaia. E le whaatino ina le alofa. Whingtafu ina malama le atunu. Pei tai tatu whea tu Samoa. I love you Samoa. Here is your wheelbarrow. Here is something. E le ngata le whatu e tau te aro lofa e Samoa. Ma watu e le mea. Le la ua le ngata i mea ia o e whai ei whatuanga. Le ua mole atu ma le se lau miliona. Ma le tasi miliona. La lava sau sila. I pe a fua le lua sfultoru Tausaga. Ma le lua, ma le afa Tausaga. A le ua whaatino le alofa le tau te tala no so iei. Nasa whina ngaro. O moni saunoanga Tuilaepa, no whai atu fu iniso ta whatata noanga. Le taimi nei a Samoa,
o le wā umani whaafitau ni ma mea tula'i mai. O Mm. pau le me ua alalanga fia pi ia mwhaftai le tua, ai mai se le whainga mālolo i ai nei, i le tele o le whaamama a venga wa lato maua. E. Wai ai titila e Tuilaepa, me sa i mumua, o nai nisi ainga, te tele lato whanua tua whali. Ai whainga tae le mawhaina ngā lue ina, ona o le a, o le ngafa tau limaina le whaatauina o se sapelu se tulou, o se Yeah. wili paelo, wai le Faapea a o ngā lue, ia e amo le mamafo a venga o me abe, ai pewa a bewa i ele wili paelo, ia nga E. tavalwali lava o tamaititi Tūrei. matoso le wili paelo, ala wa fue o mai ele mamafo le uka i lunga le wili paelo. Mm. Pela o tūlanga na iai, e moni o sa maua ia e la telefonua e le mwhainga lue ina ono lea o le mātitiva le mawhaina whaatupeina tele o mo Tū. meo tū se whaao ngā. Ai Mm. Faafetai i le whainga mālo le wa iai nei. Mm. Tele whamanianga o le poloketi ua maua tūs e whaao ngā. Wa ngalue ina le ele ua fua mai whatoanga. Ua maua tupi. Ai le ngata le nā o le miliona fo i le tam whai atu le malo. E to e whaasafua nga i tu malo ta i Tasi. Ia, te tiro fo i la i ngā luenga la vea i fo i le whai mai e le minsta o fiso whatoanga ma whai ngā whaiva. O le pela o le tūlanga le ua tufafua ia. Ave whaatau au tamai moa luas futa la. Luas futa la whaatau ai au tamai moa e luas e fulu. Ai ave fua i matanga mea ai. Yeah. He arula i e whawhanga. O mea whawhanga le nā e te tua i ai. E maua ele mea tau mawha. Ai mana o whaatau. Ia na e awatua le lua tā la le moa. A le mwhaina e whaatau ina tors futa la, lima suta la. Ia maua i ma le whaa moa. Maua le moa e whaile mea tau sami. E te le whaamama a venga le watu la i mai nei. Lea ua tele ta mau ainga me tau mafa. Le leile fuata tele talo a le fuela o whai mai. E le fia ai sa moa i ame ulu matalo. E fia ai ai le laisa. E tala atanoa len whai nei atanoa len whai mai latu le tiole i Australia. Ua pala ulu, pala tele, ua uma vore whai mai wonge le atunu, ua le aise mea mata le, alo whai mai ua pala le ulu, pala le fuata, aolona pona, e le fia ai ulu tangata Samoa, e fia lava tangata Samoa i le laisa, ai ua tangata, se i whauta, la sau whamtanga i le vanga. Wale asa se me e alo i ai mo tangata, mo elo matau whaaleanga, moni. Sa whaaleanga mai ua onge Samoa, ua fia ai le atunu. A lea lava mātou te moli mau, e lea ise onge o ia Samoa, a lea fo ila ua maua tutu wai i ua te le te mau ainga o me tau mawhai a Samoa. A le feo wa si o Faapea, langa fia ai tangata le leisa. Yo la me la tangisi e le leisa taung tala, tu titi se lau tala tanga leisa. La tu titi se lau tala tanga leisa, a o le talo ma le whai, e toa ai le moa o le mea o le maua. O le si tūlanga le iai Tuilaepa, te fia whai loa la Vaaaoao, lana le sa maua e mātou le warning i nei New Zealand. E whai te leo nisi tanga leisa, e au mai i a Taunu'u iai a sia. Ona e iai le to i ngā leisa, e na vela lava, o le mai e o le maweve o le a leisa. E na maluluina, e matua i malo ti a pise a lesa wa atoa se vai aso o tuu. A o nila na whaai loa mai e nisi. O lesa na, o lo o mixed whaatasi ma me pengi little plastic bubbles. Yes. Lea la whaai. La atangi na i le lesa le o toi mauti noa, po o le lei nei a lesa e avatu i le atu no. Ai o fua whatoanga o le nei e maua, so se o ngā ele o Samoa, ele a tupe, ai o mea o leto to organic, e mau ele malolo ino tangata. Ni ai o au ia te tautonu Tuilaepa, ele sa o nā tala le ia ai ana le ainga o lana Afioga la ua whaia mele tala fifia tangata ele a leisa. Nanga ele o taungofia le a leisa.
O le Ia. mea tonua le o loo taumawhai le matanga luenga le ofisi Faatuaga e mai se le minsta. Ina ia tuu le whaalango o tātou tangata i o loa mai fafu. Langa o loa mai fafu. E le Faapea nanto mana o mai le leisa. Na mai lole le leisa whatau ngofie. E la whaopopo i ele tiute le mea mamao le au mai ai. Whaopo e uma ea. O le tau le leisa sa tauna tolu sfulu lima suta la le tanga. E uma o whaopopo tiute ne wasa lau tāla. Ia. A mai le nā se lau tāla e teu lau tupe e whaatau ai au mea whawhanga. Mata i te le swinga ma le tamau ainga o Ulua'i ngai mawai. Mana ia. Mai Tele ia si vaenga si Tupa'i ua pa'i e tāta noanga. E nei tau whalongo i ni whanua Faapea Samoa ua tau foa i e lua se lau lima sfuru afe eka. Nei tau whalongo i se ale ai i ala tami e si. Se i mautino le lei mantua sa i ele afianga o mea i ele taimi o tato SSIG. Ai se i se taimi na to e whaarawilo ai tini lea. E pe o si mea fau le nao leo pe se mea fau le vahanga lea. Te tau sa ili atu le si mea. O lea lava o lo pepese i a rimoni ma le latu vahanga lea. I le vahanga fau i lea Tupa'i le o la auli ma le sa fai ma foi. Ma minsta tupe. Saini lea e leo mapu a le mea lea. O le fai mai e le salua e le alo kapeta. Ia le mea le o la auli ma mulipola saini le mea saini Hong Kong. Ai le leipe le o ini whaaringa. Wa le fwoi lana o mi atanoa. O la hewa vai. Nai e le news na i le ngangana Asia. A ta ola mea ia le tatuat no. E le leina te i mor malam lama o Samoa Faafofoga'aga ma le whalora. E pau le lo mautinoa i ele tūlanga le Tuilaepa. Le na whaailoa ele minsta, le tai pale mia. E le o se mea ale malo. Ia. Pau le mea nana whamanino le Afioga tai pale mia. O mea na ele o ni mea ale government of Samoa. Ia ale mea la na ia e ala langa pia lato. Ia a Taunu'u anga i sa o ala tai pale mia. Wa lena a mai manino tai pale mia. Ina ua wana saule ata i lunga na o mai ai le Afioga ia pola mea na ana wha manino la tai pale mia e le o se tūlanga le ale malo. Le mea ea o iese ti ngā mai o iese ta o tonga le tamatai palemi o tau i nā i routou atunu. O iei po le mea ua manuia o sauni fo i Samoa. Le e pau le mea le te mautinoa na o mautinoa ana nafi. Mantua fo le Afioga tai palemi le sa yelo na ta o tonga sa whaitalu ai. O le la o le taimi e to e whai e langa review. Okay. Ia, o me manino wa ele leia on tātara no i mea ia. Leanga ele o malo lo so le tau whalea. Ma le lava ua au mai Faapea i oe a le toi vava. Ai te matai pāle mia i le mea lea ia o mala ia o mai. Le whai Ia la la tu whai ele nātala o sava vari la tu ni upu fola le tua la tu whai ele nātala o mala i le Afioga tai palemi. Ni ai o le tūlanga na iai on ia mana tua foi atu nuu nei fafo e len tamai malai vaalele lato malai vaalele e umini sa valinga ia mantua le Afioga tai palemi sa failon ta otonga ia elem faina umina sa vali ia ia e tato titilo e back to back fonotanga ia tunu ese sa fai malanga ia ia le la tanga ia le fono le i petania ia Faapea fo tato tanga ila tele na ona faanga ina le fo le toto a te wo atu le fono le petania ma o i Dubai ia o tu lo fo i wa amai le wheelchair ia ai wa yona a awa e pena fa te tele yo nei malai va le nei atu no ata faita watu te fia maila le
me sa dia I tangata malanga ia na fisili lea ai Faapea mai latou e ao ngā le sa vali I le taimi langa e taifia I tūla sfunu mon tupu I tūla no nofo lungo malele e ao ngā la le sa vali it's good for the blood circulation ia awangi e se ia le tangata talavo ma tangata ia le fionga te mai tai pale mia le sa yelon tautonga le la wotula I mai o langa review la lea talu mai na umalon tautonga lena sa wai E te loa e tala noa nei mei o malai vale le mamau. Tausaga lea na te nei na alwele malanga I o e masoli I se o tōrurunga I uta. Maola e sa sa vali foi o le foi mai ngara ma foi mai uta. Fai ele matou papa kiulunga. Ia tam fai tangoala ia foi tinau tam mai tam fai manu mo meu multipi me kam avka multipi e mamai lola ia o swa lungo le me fo le alwa le savali ai o so tunga savali ai au savali tu ia wa lo me la wotu wala vera le vai le no le se vai so le ia wa sulu lola masoti ba aila ia wa ta ba vale matu multipi ala tu palangi Yo più tala le mali ele o mala vale e faita ke fiu sa vali fato ma wari si anyway la tau lo fa longo Tupa'i o sui li tau sanga fo ia le famasino o siungani fo le va ma me le ma le mea lao o molianga tu ja torse lao sori e lu se lao e mo tupu molianga lua se la mon tupu lu se lao mo tupu le ase fina ngalo le a lava sau va ai ma le tele lava velento e mai le li o tipi o tanga vaia ua Faapea mai o le tau faaleanga o le tau faamatau le mau mea faamatau mai le afia o mai le molianga o siungari lea na so fina ngalo ia manatua o le pe o au ia o te ena le tūlanga lea Tuilaepa e se le vave o le ofisa o le malu e o e fai morianga nei ia manatua fo ina wa wala au whamsinonga o si vaenga lea ai Faapea ma le whamasino po le ale me wa Umia na ta hofi le ungari ia a le mena tūlai mai o le na Faapea na ruatu le stala ai la tu le stala e malu le stala na tele wa faile me mana o leo a o le failo na tiute tulanga na ia le upuna na tele na muli mauma ia they had to prove it in court wa o te iloinga e leo nofo ia fo le tama ia va amatina ia mailing o lo o iai fo ila ua evidence yes Tele lo iai la evidence I le taimi o lato live ma whaatata noanga. Tele o taimi o te whalongolongo ai le tūlongolongo something le la pokalami. E le ai ni tu ai ngā tala noa wha ama e le se tau whaaleanga pe le se mea whanua pia ni upu maso ma ni upu malolosi. Tu ai ngā tala noa wha le tu sa o mai lava le langona ia. Al me la fai la tala Tuilaepa. Le ua vavave la e o e fai le tūlanga lea. Te le lopo wa e maua se tala le faa le meo lo tūla I mai I le tūmalo I sa lenga no me la tasi. O lo o iai ni fevesia inga mani le mautonu o tangata o le tūmalo. O na Faapea. Wa iai ni leo wo atu e fai ni su enga. Wa iai ni leo wa lipotia mai. Wo atu leo e whaistu e suenga I le mata upule ia Sam po o whea o iai Sam po o whea lai whaalafi iai Sam. Undercover. O le tolanga na iai. Ia o le mea lai whesilingia. Po ni leo moi. Po ni tangata leo akwe disguise wha leo. This is what is happening. Ua confirm le komisino leo.
O loo leo e whai o lato tiute o le su e ina po o feo iai Sam i le nuu o Samatau. O le fesidi la le fesidi ai. Pela tulanga le Faatuai. Mabe tele le o. Ai tele o whaafita uli ma mea o loo lato tau lima ina. Lato tele o Vaaaoao le tiute o le mea e tatau na whai. This is one of the article. O leo o te fiafsidingi ai sia umalo le ma te whelo ai ne le fiafi. O te sini e tulanga lea. Le la Faapea o le tali na le minsta a o le komsina a. Faapea, this is all part o le investigation a leo le conspiracy lea, le taupule-pulenga leanga lea. Faapea mai, o loo wa lodge le complaint a le ala, ma le tamaitai le na tau e Sam le ingoa, tamaitai leo May Day or whatever her name, le na tau e Sam. Mantua fo ina wa fai mali interview a Sam, ele ilo e Sam, na iloa o le teine ana te le lopo ai le ngō le teine. Ai ina ua wheloa i ma le ala, ma li mongi. Ai ta ua ia li mongi le ngō le teine ia awane iloa e ngisi. Lea langa le ngai iloa e Sam le ngō lea. Lea la Faapea mai, wa ia le complain le ala, ma le complain al mafine lea. I Faapea o complain e ni tua inga leanga o fai e Sam. Faapea mai la o le osa ili e leo ia Sam ma Marie. On Faapea, they have been gone in hiding since inga walu Sam I lunga social media. E fai multiple allegations anga I whaasanga ia le alama. E o tūlanga la iai. La le mea la sa ili e la Sam le teimi le nei. A le teimi na tupua le mea na alu Sam maana moli mau. Mantua le tau e Sam na ave I le komesina mua. Ia, lela wa amatana na amatana saule pete na ngai lalo. Lela e fai so ala utala. A tonu o au te talo a maua le I unga o le tūlanga le case o le fionga ia li o. O ina le ava vala mai e le tali o tele o whaafita uli ni. Ia, ma nei o wana la mo se rua vanua whaafsanga ina nei marisunga I malu le malo. Yo telefoni ni mea tati tala no ia I le luna. A ia la ofisiri tele a fai e leo ele sao Samuel. Na mele amelo se la tau tangi I le whamsinonga. O teimi nei leise me o whamsinonga. A fai o la tau loa e pepelo Samuel. Nana me o le fai e lo se la tau morianga whaasanga tonu a maolo I le whamsinonga e ave. Pe a fai o lea. Let's finish. O le tūlanga tonu na iai. O lewa o sa ili Faapea ia Sam. Ia te longona foi. A iai la se tūlanga e ono. A vei se tangi a Sam whaasanga I leo. O na leisa na moli anga leisa na mena whaia. O lea na tautala ia as a eyewitness. A lewa vave na o ia leo e opongi le complain. A le o lo o accuse. Ai o whena o iai moli mau. Mea tusitusi na avatu e foi e Sam. Iai foi manisi sa moli mau. Ia o le tūlanga na iai. O le tūlanga foi la o le sa ta ua o Samuelu sa foi sa no fo sala mua sa fa pui mua. Ele o iai la ni ana Faapea he's under probation. Po se me Faapea na tu ta ua lo se ngo se me Faapea e taulo na o e mai loka po la se me Faapea. O le se o e tau whanau no I se me Faapea. O tūlanga le iai, e le o iai se molianga o Sam. E le o iai se molianga o Sam. Mana tua foi. Le na tau e Sam le. O ia sa informant a leo. Yes. He was the informant a leo. O ia le sa pese spy lea. E na te amaya I le ofisio leo. O ai le whaia le whala au whasaina. Or was he part o le fesuia inga ne le exchanging of whala au whasaina ma mea nei. Ia, lela wadia e mai nei. Le o tau tala Sam I le tele o mea. Ia, la adia e umai le tele o le mea o le tanu, ma le tele o le mea o le ilo e Sam. Ia, pe o mea na suru wa, o kai ngi maukala
o ka ka uta le loa power mea. Wa pe uma lo fa no tu le la nga i le fa msinonga. Talo sia. Ia wale o te ile e sen mai le tangata le mea te awan le la. Po te o se fulu. Faapea o se fautuanga la a mai i le tūmalo sa le longa. Ia, le tū sa le longa. E faapea ai la e o le fautuanga la ave le tūmalo. Awane i tau se e tia le afu i whaupunga po ni polo misi, po ni awala whaatosina le a amatu e se tasio. O ia, ele na manlaina le ngoa wa o le wadia e la vainunga ia molio. Faapea o le la alwe whailo na o ia sa le longa ilona se umanu. Le la faapea mai le fautuanga tangata le wai loa le melo tupu. Ia sa le longa. O le awala la ala tu e watu le o i whailolo na se umanu. O ne manao e o mai sa le longa e o e Seiuli Sam. Ia, le la e mai ele fautuanga ngai. Ia, fe o ye le o ye tui valea i nai tu malo. Lo ye fui ta mali iyo. O le nai tu malo na o te ilo fe tutu na i le tūlanga. Ia le la o i le tūlanga whangangi o le a oi. O la le ilo le tua oi. O le a in wau fua isi tangata i la tau mea pipio. Ia, ia. Ia, ta fe. Tupa'i ona o le tātaimi. Le uwa tu pasolo ina a e ai si mea o ina morsilfia le Taunu'u ai ta tere i pa'i le ta Ne ai, e o ni tala fie le sa Ia. fia atua ia ena tomua atua le ta. O le mea muri ta te pa'i i isusia. O le apili e le Fetalaiga. Lea o savalia le lua tolu vai aso pe o vai aso le na mai le Taunu'u e whaatari ai. A pe o lea tau te va ai le o sa e pe e tau langona i o tino. Pe e se mele fa polo e le Fetalaiga ma le pale mene i toe usui o le fono lea. Ai li umar Tausanga. Pe o leo te tau ite lava. A tonu o i lela au mai maritalo le apili, ia mani mea o le atula i mai i le toe fono o le nei Tausanga. Na sufingaro. Ta ilo iai e paula ua ui loa iai le pe na o na whaasoa mai se sia te au. Tūlanga le apili. E whaingata i o tūlanga le apili. Mamana tua a umalo le apili lea. O le ale whai ungo le apili. E ngata ilo i. Yes. Ngata ilo i a mantua whai mai la. O le whaingata. O ngai pena tata no whai taruai. E tua sa ili i tua ia vaenga ta i tasi o tūla fono. Ia o lai manino la whaalava ia. E le tusa o le pale mene whaua tūla fono. Na watu le i o i le whamasinonga. O la tau le wha upuina le tūla fono ma. Ia, a le mele e le whea ia ai. Yes. O pela o tūlanga la le iai nei. E le whaingo fia whainga luenga a du i whamasino. O la tō laulawina le mata upule nei wa e tatau lava. O se whaeunga e whaasolo mai ei umaunga tupulanga Samoa ianga upu whainga malo. E le whaatumtum vale la le whainga lato whaiunga. Langa e a whaina ai le lumanai o Samoa i se whaiunga e whai e whamsino ia. Tupa'i, tā whaai ua isi mesi. Tā tau supporters. Al Faatuatua i le tua Samoa. Lea ua manino. E iai a tangata o tātou supporters. Lea pe ua ngai o i lātou nei lunga i le levo nei lunga. Lea o tātou manino i le tamo sau. Ia e mo ia o siu tau ainga. Ia e tau te oro i mea nei o issues nei mo Samoa vai. Tau te tu i tia lava o tātou ai o tātou ainga me whapena. Tau te alo lofa i le atunu.
Ale lai fōringa mai e iai tangata saporas nei lunga i oe. Pe o le fōringa una wanga ese. E le ngata lai le anga ese. E le pe ua le anga i lisi tu. E pe ua whanga mai fake pages. I oe. Oe tau loa le mele o te tala noa tuai. Tuilaepa Mm. o au sa tu sa o ia la utala i le awali ia wo ese e o foi ia sa. O te whaingoa mo le maata vale le pipi i ese limu. Mm. O tulanga na ia o sa uia na tau manino a wana o sa uia i o whailato fitu whiutanga inga ma le whainga malo. Nia le na sa welo na ia manino alu run le whainga palota lai titile nei nei. O le si sui la le walu e se tau ai maa mai. Ia, o e le mai mau ai le taimi ia te ia, wa mua. E le iai sana, e moni na le stala le pati. Ai le ima sana sui, na whaatu mai e alu te, ia mai mau taimi. Mo le pola motu mai tua, awal mai mau e fua le taimi, E tau ai maa mai ei, e ma aine te wato e fua ai ana maa. Alo whae sori. Ia, Pia mana ia te mni ta tiri pa i ta. Ai fai mai sau fautuanga whatina for our supporters. Ia mauri to vai. Ma ia wha maoni i fina wina mea oro fina. Ai aua le mata vale. I te upipi e sisi mea. Ai le pipi e se limu. Te o pipi e se mese. Ia ai fai oe matasui e fautuaina tatu supporters. Mawhana. Mahalo Faafetai, ia le mamalo le atunuu e mātou te lea o ia Morning. ia o tau a nao se tu'ualalo. Nao se tu'ualalo e avatu. O tā tātou tutu whaatasi, tātou lango whaatasi, ina ia suia le whainga mālo, ona o lea, ua mativa Samoa e o tātou a inga ona o le whainga mālo taruai. Lela o tātou tutu, ua tau lau o le whaamoemoe. Pau le whautuanga, aua nei mai maua le suia o lo finangalo ona ni tua inga ma ni tau whaaleanga, mau le to vai, mau ia lava le ono sai. O afo ni mea na whaalawina e le whainga mālo, ai tō te whaalongo e le whatauno ina taimi nei. Pei ona sau no fo le fionga lau le maleto Faapea ia nisi o lato minsta ia mai se fo le tamai tai pandemia. E le Faapea na watu nei o lato. Fai lo mea fai swinga e iai yala o tu la fono e muli tai iai lato. Ia tautanga i foi. Le fato a maua le lua vai toru ele i leva na maua le lua vai toru. Ai ona o le pisi o lana fionga te mai tai pale mia malana ka peneta le tausa i lia se lumana i le leo Samoa lava le tatou ono sai tuu taimi ava noa i a latou to e fo i ai le pale mene fo i latou e fono ma whaalau i loa mai ni suinga fou ai leo le vave o tatou e tele al tatou manao ai ia tau mana tua lana fionga te mai tai pale mia e uphold le tu la fono. E iai yala o mea, e le Faapea whaia i se loto. E lato te le whaia le mea le sa whai e le whainga malo o mawai nei. Sui ai lato i lunga o le lato whaitalia manaonga. Ia paule o le Tausaga e watu ma le loto maulalo. Ia tatou lava le ono sai. Mau lava to vai a o tou. Lava papale e iai le taimi malama o le atua. E a mai ele fionga te mai tai pale mia. Malana ka peneta. Ia mai se lona awa. Ia ni whainga lelei, mani whai unga lelei. E wha malia nei o tau. Ia mai se la tunu ato o Samoa. Ia o si vai le nā Tuilaepa. Malo Faafetai Tupa'i tati toe tala noa i le vai aso lea i le savali fo lea na te te ia Israelu ma le na sa orta ite le ua pipi i ele toi ina i tuor savali na e wha maupopo ma piitia i le savali lea. Ai ua manatu la ta pa'i e se teimi o mua i tati toe wa lea uwa i atu. Pio leo a matan tati tala no i le tūlanga na. E ua manatu ta o lo i ta sui fua maroloina. E lei, e tā asia. Ia o teimi nei.
Wa toa tele nisi wa Vaaaoao mai Tuilaepa. O nisi o loo mana o mia le sosoani, o nisi e mana o mia le whaamalama atili. Ua join, ua member e ese tangata e member ai. Ai o mai lea so, la ata i lua Tausaga talo na member. Ai ai ni me fia malamalama i lātou e fiu e Vaaaoao i lātou na join ai. Tangata ia na wha-joininga lātou e fiu e le maua se taimi. Ai paulava le taimi e tapa mai ai lātou nei, i le taimi pe a Faapea ua le se tupe te tono e whai le subscription. Na mabe le i o le Vaaaoao mai. Ia o le fo e to tele Faapea mai Faafetai lava ia te oe le tina ma le Afioga Tuilaepa. O le lua poka lame le nei wa mātou muli tai ai. O i le maua mai e mātou le tele o le malamalama e winga i le whainga o le Asia. Ia, now, le paula le mea nino o te fia awatua nei le so. Ona awale whao ngā ina i lātou lo whea le Asia. Aua to te whao ngā ina le Asia e whai ai. Seiuli e tau tupe, o le mele le ia le Asia ia maua le tupe. O to te whao ngā se inga le, ma whaatau wale a ina le Asia. Ona wa tolu tangata o mai ai i lo whale, Faapea mai. O tangata ia na saini ai. Ua Vaaaoao mai ia lātou. Oka ni tau pusa se wha, oka ni tau pusa se fia. Ai whatupe e se awha mai, o lewa a mai le whaalau i loa le Asia. O le asioki le vai mo le fia masina. Le lana o whai ati ai. O wa tolu nei o Tausaga talono i tono le Asia. E le iai lava se whaalau i loa mai le Asia. A mea o le asioki sana supply. What a technique. Yes. Le alawa. Whai mai Seiuli e nei tangata nei e 5 vai. E wale mātutua. 5 vai nei tangata nei. Tangi sā ia lato whanau. Mole. A mai e oile tau lea, a mai e oile tau lea. Langa leo whai mai le teini, o le la sioki le Asia. O te le mana o sioki le Asia, langa o te mai, o leo o maua lo malosi le vai. Peila wa tali tonu le whanau, i le te leo le swinga o le mai o le tina ina wainu le Asia. Le la sa whai mal manatu. Ai wa avea le Vaaaoao mai o le tina se sosoani. Whaalau i loa ti ai, e Faapea mai ei loa. O tūlanga nei ai. Ia, le lawa o whau i loa. Ie o lata o whai ele vai pe o oe maa o Tuilaepa. Se wha mole. Aua tātou te wha wale e ino tātou tangata. Ai mai se nei tangata mātutua. Tina mata mātutua. O loo mamai lātou, o loo fia maua le vai. Ai ave sao ma wha maoni. Seiuli lau tupe le ami o tonu. Awala Seiuli lau tupe le awala palpala. Faafetai. Ia, taru ai o leo te ia tu nai maua mai nai atu i New Zealand. O le te mamau atu ma le me headquarter o company. Ma o leo te au tafa. Le ai ma se news whapena o te whanongo i. A mea o le a short le pau le mele o tau lo Tupa'i. E ata mamai so le tatu tangata e su e me vavena maua. Apo te whātua la tala Tuilaepa. E alu mai ni metotia e le mau e fiu le pālangi e sui. To e ngā metotia e whaongai o tātou tangata Samoa. Tele. Ia, malo foi on sa ia te o to fine nai tu vai e te ngarue mai ai. E monia e maua loto no sa i Tuilaepa. E to e langona le loto whaanoa noa. Langona le loto o tia. I lauti tilo atu tu i mero whaita toa. Po la so sa e foi te tulo o lo te le potu e la tu le mato ainga. Sau le lo matua le luma. Sau e matua si lo matua. Le la Faapea ma lo matua le tūlanga o ana vaima. Whātu oina e saini ai. Wa e memba mai i oi wa o memba. E fiu e su e le teine leo te memba ai. Ia ala na tala na topele o kanga le vai nei te wasio. E to atolu la wo mai le vai aso nei. Ma aso le nei. Pela tūlanga na leo o popole ai. E whaalau i lo atu. Ia i lātou o lo lātou whaiele nei tūlanga matanga. Wha mole. Wha mole au tu te whaia. O le tupe o le me maua.
A o le ola o tangata e tāua. Ia, lei wa e saunoa i le vaenga lea. Ia, le fui wharongono mai mātu tangata nei Amerika, tasi o le mea. Na o au. O te le lopo inisi o selinga fo le vai nei. O te le loa. Ai, a whape o le wharongono mani tā por kalame. Aua le whaia i au wala whape na. I lenga o le fo e whaitaringa o au pā. Upu ar tatu atu nuu. Mai o le Facebook for you also have ice le tilo le le mai tata noanga ye fai ia ma sifie ai Samoa o le awara tonu are mate tala no atu ai ile pe fa pe fai o ma member i se temina to e fai lo atu le Tupa'i la to New Zealand a mo tatu ai ni America e manatu e fia a ve o ma member e vala o mai e mo Umia requirements 7 requirements from you e fitu me tau e mo Umia mai ia te oe te le ta ua tunu nei a te vala au mai ia ona whaelo atu la ia lea e mo le tau tuai lava pe a whai oe ma member lua se lau lima se furuta la e one time fee ola ina to tongi lau i vai aso i masina uma ia masalo o le astona i mua po le astona i lona lua e tiliva atu ai ele UPS lau oka ai o ko miki ana ve se titak mai ele company i lau debit card por a checking por la vale me ia on fa pena la vale on ai latura ia te wana se lautur se fulu i le masina ele to tongi o ele lu se lau mas fulu that's a one time fee and na le tasi la temi e te sign up ai fai o ma member io matona nei Amerika Tupa'i ia e whaelo ane pia oi na mo utu ina New Zealand Australia mo whafonganga le tu. Ia, malo Tuilaepa o nei New Zealand. O le tau lea New Zealand, it's a one-off, it's all inclusive. Wa iai umalau tax, wa iai le shipping, wa iai le freight, wa iai le GST. E wha se lau limas fululua tā la New Zealand. Pe a Faapea wa e finangalo malia e te fia saini to become a member. Ia ona. O le aso ai e te saini ai, ia whaitau ai fo ila le whawa, ia aso e pa u iai, ia lau subscription. O le nālai abe e se lola ia le asia, le lua se lau tolu su whata la, malu su sene, o lau subscription la i masina te tasi. A le tūlanga la i le vai ie e le member, ia e lua se lau iwa sfulu ono tā la. O e iele suinga lewa iai Tuilaepa i le tato rewards, loyalty rewards point. Wa le o toe loyalty rewards point, o le o redox rewards point. A manatua fo'i sa ana le se lau point ia na mawale o le pusawai a le tūlanga i manatua la a misi lo fo'i la le tutonginga. Ia e manu la i points wa mwhainto eve ese umale asia points. A le tūlanga la lewa iai nei le swinga fo lewa iai. Pēno whai atu lewa le toi loyalty a lewa redox rewards point. O lea la wa si tia se lau valus fulu ona whape to be in the market value ona la wa si i la mantua ngata i le luas fupasene. Ia le point to generate a lewa alu i lunga i le market value se lau valus fulu. A le ufa o popo le tolus fulu pasene. So which is good. Lala avave na maua points ina ia maua ina. Ia tulanga na iai. E misi loa lau subscription ia. Ina e loa la ia. O auli ni ta tele na o whaile team. Whai matau tuana. Titilo tau point whai la ia. Au le misi wai misi loa subscription. Ia o le tulanga na o iai. Ia manei Faafetai mo le nā fuiro o i tonu o nisi. Ia pe ele o ia se swing o le tau ia i mātou nei te tonu fui whapena o tu ina a Tupa'i. Le ia se swing o tau talo mai le Tolu tausanga. surcharge. Ia. O le surcharge la i ele teimi e whaalia mai la tu e ave ese surcharge. It depende le surcharge i tau o lo whai nei.
ma le tautau soifuaga pe o le mafuaga na mo le silafia le tatou atunuu ina neʻi faapea po le asia mea faapopo ia tupaʻi sesi vaega o le vai mo silafia pea le tatou atunuu. Ia manatua o le laa o mai aso malōlō kilisimasi e o le asia e lē malōlō na o le aso kilisimasi lava ma le Boxing Day. Ai mo i latou o loo iai le fuafuaga le faapefia malaga e aveni atou pusavai ia vave na place atou orders ina ia vave na taunuu mai ae totele i fai malaga. Ona na iai nisi sa wai ai le taimi e teʻi ua sasi pe tuai ma le oka. Ia ua le fetau i ma le taimi malaga. Iai nisi sa faapenana oka latou vai e na tuai mai la le kiliva a le kuria. Ia na iai le aafiaga o le latou malaga. E tautua na ia vave na toe fai atou oka pe a faapea o e te fia malaga. A fai foʻi faapea o lea la e alu te fai malōlōga i lau whanau i se siva i pano o New Zealand. Ia lava lau supply e te alu ma oe wa tūlanga na iai a le ai. Wala au mai e mwhaina no sosoani atu e sui le tuatusi. Le tuatusi le la e alu iai. E ki liva atu iai nā lau supply pēr o ngā diu. Fuafua le ale umi le te e alwai lau tawhaonga. Ia na whai atu le ina e ki liva atu lau wai ina. A o whailana e toi fo i mai. Ia na toi whai fo ila i o lau wai e toi fo i mai lo tuatusi. Malo Faafetai ia o te manatu o le tele na o vaenga o le asia o lo i le teminei se man isi si vaenga tau o le ta programa le asia tupai. Ne ai pe o nai vaenga le nā safia whaamanino a tili a ina ia awaine i sioki supply a nisi o lo o fia lato inuina le vai ono tele o mai o tino. A whapea fo'i ne i te ua alu sioki lau supply a watuaina na maua le a le subscription wala au mai e mwhaina sosoani atu. Tupa'i o le mea tau o le tati whai le asia points. O le me fo le tusa pe e te nofo e whaatau cash au vai isi teimi ai le e tango atu ia le company i lau a foi. E maila mo le aso le ua tofai o e a o le isi insufficient ia funds. Ia na iloro la ia lea e toe ave se umau points silfia te u Faapea mai o fele sa ia o points ale ko kogi o vai Ia lena whamanino atu a. E misi lo lau subscription le ia Faapea nā la na ave ese le asia lang. O lo o manino i tonu o le library le asia i process, policy and procedures. Ona o point nei o mea mālofa a mai fua mo i tātou. E misi loa la lau afo i lau tupe i o le tūlanga na e o iai. Ia. Mo i tātou uma i nei Amerika o New Zealand Australia le telefonia Tupa'i le tu te vai mai luma o Lonata o le orua tasi lua i valua tolu ono o tasi. New Zealand Australia ia valauane le numera na orua tasi lua i valua tolu ono o tasi. Mo i tātou i nei Amerika ia o le numera te valau mai iai Sally tanuasa valau mai i le 5 tolu ono tolu fitu o 5 tolu fitu o no lua. Te whafonga mai tātou i Amerika, Alaska, Hawaii, ia o Pango o le 5 tolu fitu o no lua. Pesili mo soli e pesili mai fo ia teau, ia moni whamaramaina atili, ia o le tatu. Le ua tai tolu tausanga. Nela alu whātausanga o mai ai ma tunga Tupa'i i tu tonu ioe o matoula, not only a member, ia o matou fo i o sponsors, ioe mo o lo matou walawina leo i whiangai ma le vaenga lea, ia po associates fo. Ia Tupa'i, nei avanoa, e te whaumamia ta por kalame i le ta Asia, ia ma whaumamia no whaumare ta por kalame.
Faafetai ia o le nā Samoa faapea o fia maua se malamalamaʻaga I lau Asia ma laʻau mai I mawhaina fesoasoani ia a fai foʻi o le anisitulaga I mawhaina o saʻilia auala ina ia mau ai le mea moni o loo e taumawhai ai. Le Asia lava ia le malōlō le Asia e whaawau pia na o le aso kirisimasi ma le Boxing Day ia whapea nā foʻi ia le Christmas Day. New Year's Day. Ai e whaingaluenga lava le Asia ki liva lava le vai. A whapea o lau mantua foʻi la langa o le Asia whatoa ave ese subscription on a Saturday. Ia a whapea pa o kirisimasi on a Saturday ona tūlanga o tangata whaingaluenga o le bank. Ia pau le mea taulia tautua nā ia tuu pēlau tupe te tono lau account. Ona whatoanga ioi le bank ave ese I lesi aso whaingaluenga. Tautua nā la ia tuu oi pēlau tupe aua le ave esea whato ave ese mai ele Asia ele aso whaingaluenga. Ia o le tūlanga na ia Tuilaepa ia nā watou vaai mai le telefoni o le olua Tasi, 2 toluono o Tasi, fiso tai mai pe amana Umia le fesoasoani. Ia nā Samoa Faafetai le nei tūlā lau Faafofoga'aga ia o a foʻi ni auaunaga ua lape ia tatonu ia o tou talo e magalo ai foʻi se leo ua sesē lenei auaunaga le Afiafi. Faafetai Tuilaepa mo le avanoa tatou I Ulua'i seʻi matou alo atu le matou feiloaʻiga ma le matou mālō nani le Afiafi. Ia na tatou e fesogataʻi la ia maua nisi tatala Tele. Ia, lelei Faafetai alofa tele atu I le Tofa iālio, manuia foʻi lau tautina na nei tatou e wheloa I se taimi o mo. Mo te nei, la ta se lua ia I lau whatofā, ta te whatofā I le nei Afiafi, alofa tele atu. Alofa tele atu. Ia. Ia, manatu sa moa o le whaiunga foʻi leo lau tautua mo oe I le nei, le la lusumatasi te ai le Tuilaepa, ai le mwhaia o no o waru ese, e au noa masautala o te whapai atu I le teitai o le tatou malo. Malo le on sai. Malo le on sai lau fionga tamatai pāle mia. Whia ngai mati ngā o le tino, a o lo tau ave pea o tiu te mawhaiva whia ngai ma le teitaina o le tatou malo. Malo le whinau, malo le pale, malo le sui, malo le tauatai. Ia ua lava seru mana I manuia mo Samoa mauna tangata. Malo le Samo ia tunu te tele o le lalulangi. Malo le fina wina ina ia maua se manuia mo tangata nuu o lo tātou at nuu. Tanga whaateleina le atua lo malo si la le tino, le mafaufau sili le anganga, ina ia whaatau nuina peo tiu te mawhaiva, ia walo wala awina, le ngata o le tu malo, o le atu nuu, ia awalava le whaatumu ina pea o la witu le tātou atua soifua, awa lo walo whaiva I tautuaina o lo tātou atu nuu. Manuia tele o tō whaiva, lau fionga, ma le sui pāre mia, o li mtamatai o le kāpeneta, ia o whaipule lau fionga I le Fetalai, ma le sui Fetalai, lau fionga le te fono, la uli le mali toa, te nane fo I le nā tala, I le tua ngai, o le Masani a ngai, whaale lei, ia si tatu malo, ia maua se ai aua, ne I whaia I le loto le lei, ma le loto elea, I le Tupa'i I le whai matai o le atunu ele mawai se ai le lei mo I tātou. Ngai le lei le malo ina ia maua nisi ma faufonga stele ia awalava le tautuaina o lo tātou atunu. O tau ai whaatasi umalava nā. O le ai o le malo o lo tūlai mai, ai fo ina o tau o lo whai ia ma le tua ngai. E le Faapea a maua le ai le malo ai e na o latou o le ai foi na o tou o e o lo tonu o le pale mene taua na me o le ngai faatamali I le tatou whainga malo. Mo te nei, tatou tu e whiro I se temi o momua ai o te whaatofa soifua Samoa, soifua ia. Alofa te rea tu manuia Christmas, Marchetta Sanft.
mai lunga ole tosi aonga Samoana Goodbye, my Feleni, Ulua'i. Fola Fasa, Tele, Polynesian. Hey, hello, my Samoa, Tele. Emana tua Faapea, oh, I never will forget you. Samoa ni Alofipo. Oh, I never will forget you.
Faafofoga'aga, my Samoa. Te whaiatu o lau whātusi, te ale Susuga, sosoinau. Ai Faapea lau pele, oi Samoa. Oh, I never will forget you. Oh, I never will forget you.